목달의 샌베차노 이렇게 셋째 날 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. 자, урд өдрийн ахад уулзах болсон дах баяртай байна. 함께 모여서 말씀 배우면 더 좋은데요. 오늘 함께 цуглаад өгөө сурах юм бол илүү сайхан. 예, 가정에서 말씀을 듣기 어려울 거라 생각합니다. 자, гэртээ үг сонсоход их хэцүү байгаа хаа. 그래도 1시간 반 동안 집중해서 잘 들어주시기를 부탁드리겠습니다. Гэхдээ 1 цаг 30 минутын хугацаанд төвлөрөө сайн сонсосоо хүсмээр байна. 기도하겠습니다. 자, залбирая. 천지 만물을 창조하신 하나님 감사합니다. Тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан минь талархаж байна. 오늘도 하나님 말씀을 전할 수 있는 귀한 시간과 기회를 주신 것을 감사드립니다. Өнөөдөр бурхан таны үгийг заах эрхэм боломж энэ цаг хугацаа өгсөн баярлалаа. 천하보다 귀한 영혼들 주님 말씀을 듣고 있음에 주님께서 기억해 주시고 Тэнгэр газраас илүү үнцэнтэй сүнснүүд таны үгийг сонсож байгаа үлээ. Та үнийг дурсан санаж. 그 마음을 열어서 성경 말씀을 깨달아 알게 해 주시옵소서. Сэтгэл зүрхээ нээж Библийн үгийг ухаарч ойлгож чадахад нь туслана. 모든 사람이 구원받기를 원하시는 하나님의 마음을 알게 해 주시고 Бүх хүнийг аврагтаасаа хүсдэг бурхан таны сэтгэлийг ойлгож 좀 더 관심을 갖고 생각하며 말씀을 듣게 해 주시옵소서. анхааралтай байж бодонгоо сонсч чадахад нь туслаарай. 시종을 아버지 하나님께 의지합니다. Эгэлээс агуулсан дуус хүртэл эцэг бурхан танд даатгая. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Бидний хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 성경은 하나님을 믿을 수 있는 많은 증거를 우리에게 주고 있습니다. За Библи бурханд итгэж болох үз олон нотлохоо баримттай. 성경은 하나님이 우리에게 보낸 편지라고 하였습니다. За Библийг бурханы бидэнд өгсөн загтал гэсэн. 편지라는 것은 그 보내는 사람의 마음이 그 속에 들어있다고 할 수 있습니다. Загтал бичсүүний сэтгэл нь тэр бичсэн загталд нь шингэсэн байдаг. 그래서 이 성경을 배우면은 하나님의 마음을 알 수 있어요. Тэр Библийг сурах юм бол бурханы сэтгэлийг мэдж чадна. 하나님 마음은 아버지의 마음과 같아요. Бурханы сэтгэл яг 아ав хүнтэй адилхан. 자기 아들을 너무너무 사랑하죠. Өөрийнхөө хүүхдээ эцэг хүү маш их хайрлаж. 자기 아들이 잘못되는 거 원하지 않죠. өөрийнхөө хүүхд буруу замаар яваасаа хүсдэггүй. 혹시 잘못된 길로 가면은 올바른 길로 인도하죠. Буруу замаар явж байгаа юм бол зөв зам руу удирддаг. 어려운 일이 있으면 도와주죠. Хэцүү юм тохиолдох юм бол тусалдаг. 정말 그 자녀를 사랑하는 그 아버지의 마음을 우리가 성경을 통해서 알 수가 있습니다. Үнэхээр өөр хүүхдээ хайрладаг эцгийн сэтгэлийг бид бүхэн Библиэр дамжуулан сурч болно. 그 아버지의 마음이 바로 천지를 창조하신 하나님의 마음입니다. Энэ эцгийн сэтгэл бол яг Тэнгэр газрыг бүтээсэн бурханы сэтгэлтэй адилхан байдаг. 지난 이틀 동안 많은 증거를 봤습니다. За өнгөрсөн 2 хоногийн хугацаанд бид бүхэн олон нотлохоо 우리가 баримт 믿을 수 있는 байлаа. 충분한 증거가 있습니다. Итгэж болох үз олон нотлохоо баримт байсан. 우리가 조금만 관심을 가지고 듣는다면은 누구나 다 믿을 수가 있어요. Жохон анхаарлаа хандуулаад сонсгол юм бол хинч бай итгэж болох үз үнэ. 하지만 마음이 없으면은요 듣기는 들어도 듣지 않는 거가 똑같은 거예요. Гэхдээ сэтгэл байхгүй бол сонсож байгаа хэрнээ сонсохгүй байгаа үнээс ялгаагүй. 마귀가 와서 그 들은 말씀을 뺏어가 버린다고 했습니다. Тэгэхээр диавол муусан ширээ сонсуугийг булаагаад аваа явчихна гэсэн. 아무리 머리지가 좋은 사람들도 조금 지나면 잊어버립니다. Тэр хичнээн толгой сайтай хөвгөн байсан ч хэсэг хугацаанд дараа сонссон юм марцдаг. 하지만 정말 간절한 마음으로 말씀을 듣는다면은요 Гэхдээ үнэхээр чин сэтгэлээр үгийг сонсох юм бол 성령께서 도와주십니다. ариун сүнс тусалдаг. 그리고 알게 해주시고 믿게 해주십니다. Бас ойлгуулж итгүүлдэг. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하시고 계십니다. Бурхан бүх хүнийг аврагдаасаа хүсдэг. 모든 사람이 진리를 깨달아 구원받기를 원한다는 거예요. Бүх хүн үннийг ухаарж аврагдаасаа хүсдэг. 오늘 셋째 날 말씀인데요. За өнөөдөр 3 дахь өдөр үгийг хэлж 좀 더 өгч байна. 이제 마음이 잘 준비돼서 들으면 좋겠다 생각합니다. Тэгээ сэтгэлдээ жоохон зэгцэлж бэлдээд сонсоосоо хүсмээр байна. 시작하는 말씀 로마서 3장을 보겠습니다. За эхлэл үг болгож Ром 3 дахь бүлгээс харъя. 로마서 3장 3절부터 4절까지입니다. Ром 3-ын 3 4. 자, 같이 읽겠습니다. За хамт уншаа. Зарим нь итгэмжгүй бол яах вэ? Тэдний итгэмжгүй нь Бурханы итгэмжийг хүчингүй болгох уу? Тийм биш ээ. Хүн бүр худалж байсан ч Бурхан үнэн. Энэ нь та үсээрээ зөвтгөгдөж та шүүгдэхдээ ялна гэж бичигджээ. 하나님께서 천지를 창조했다는 것도 사실이고 Бурхан Тэнгэр газрыг бүтээсэн гэдэг нь үнэн. 에덴 동산도 사실이고 노아 홍수도 사실이었습니다. Эден зэрлэгч үнэн, Новыг өөрч үнэн байсан. 그 진리는 변하지 않습니다. Тэгэхээр үнэн бол хувирдаггүй. 우리가 믿지 않는다고 해서 성경이 잘못되는 것도 아니고요. Бид итгэхэ болжлоо гэж Библи худлаа болохгүй. 우리가 믿지 않는다고 해서
살아계신 하나님이 없어지는 것도 아니에요. Бид итгэхгүй байна гэд амьд оршигч бурхан үгүй болчихгүй. 우리가 믿지 않는다고 해서 천국과 지옥이 없는 것이 아니라는 것입니다. Бид итгэхгүй байна гэд деваачин там үгүй болчихгүй. 하나님은 진실되고 하나님은 거짓된 것이 없습니다. Бурхан бол үнэн чудраг бас худал хуурмын байдаг. 그래서 성경도 잘못된 것이 없고 틀린 것이 없다는 거예요. Тийм учраас Библиэлд алдаатай буруу худал хуурмын байхгүй. 하나님의 완전하신 것 같이 성경도 완전합니다. Бурхан төгс төгөлдөр байдаг шиг Библи ч гэсэн төгс төгөлдөр. 요한복음 1장 1절에 보면은요. Иохан 1:1 дээр 이 말씀이 곧 하나님이시라 그랬어요. энэ үг нь бурхан юм а 그 гэсэн. 하나님의 속성이 이 성경 안에 다 기록되어 있어요. Тэгэхээр бурханы төрлөг зан чанар энэ Библиэлд шингэсэн байгаа. 조금도 거짓이 없으신 그 하나님 말씀이 성경 안에 기록됐다는 거예요. Өчүүхэн ч худал хуурмаг зүйл байхгүй тэр бурхан энэ Библи дотор байгаа. 그래서 성경을 배우면은 하나님이 누군지를 알 수 있고요. Тэгэхээр Библийг сурах юм бол бурханы хэн бэ гэдгийг мэдж болно. 하나님이 살아계심을 확실하게 믿을 수 있다는 거예요. Бурхан амьд оршин байгаа гэдэгт нь баттай итгэж болно. 듣기만 하면 돼요. Тэгэхээр сонсоход л болно. 자, 방금 읽은 말씀처럼요. За саний унс үгэн дээр гарч ийн. 예, 믿지 아니하면 어찌하리요. Итгэмжгүй бол яах вэ? 사람은 거짓되지만은 하나님은 참되시다 하도다 그랬습니다. Хүн худалч байсан ч бурхан бол үнэ. 여러분 증거를 봤으면은 믿어야 되는 거예요. Нотлохоо баримтыг харсан бол итгэх хэрэгтэй. 분명히 사실한 증거가 있는데도 그럴 리가 없어. 난 안 믿을 거야. 그런 사람은 분명히 하나님 앞에 잘못될 수 있습니다. Үнэн гэсэн нотлохоо байхад наа чинь худлаа, наа чи итгэхгүй гэх юм бол энэ бурханы өмнөх буруу зүйл. 그 잘못된 그 고집이 있는데요. За энэ буруу тал руугаа анцсан юм зөрүү зантай байна. 그 고집과 그 자기 생각을 버리셔야 돼요. Тэгэхээр зөрүү зан өөрийнхөө бодлыг хаях хэрэгтэй. 어떤 분들이 이렇게 말합니다. За зарим хүмүүс ингэж ярьдаг. 말씀은 재밌고 좋은데요. За үг нь бол их сонирхолтой гоё юм аа. 안 믿을래요. Гэхдээ би итгэхгүй. 왜 안 믿으려고 하냐고 물어보니까는요. Яагаад итгэхгүй юм бэ гэж асуухаар 자기 생각과 안 맞는데요. өөрийнхөө бодолтой ердөө таарахгүй байна. 나는 이런 거 나하고 안 맞아. За наад чи надад ердөө тохирохгүй нэ. 교회는 나하고 안 맞아. За энэ сүм чинь надад ердөө тохирохгүй байна. 여러분 안 맞으면 어떻게 될까요? За тохиорч таарахгүй бол яах вэ? 제가 어떤 청년에게 좋은 신발을 하나 이렇게 주려고 발 사이즈가 얼마냐고 물어봤습니다. За би нэг залууд нэг гоё гутал өгөх гээд хэдэн арьчмаар өмсдөг вэ гэж асуусан. 그런데 저에게 뭐라고 말하냐면요. Тэгсэн чинь надад ингэж хэлдэг. 자기 바르고 맞는데요, 신발이. Өнөө гутал чинь 누구시 таарнаа. 신어봐야지 알지 어떻게 하냐고. 저 өмсчээж мэднэ үстэ яаж шууд тааруулах гэдэг. 무조건 맞는답니다. Нөгөөд чинь шууд таарнаа л гээд. 작아도 신을 수 있답니다. Баг чинь хамаагүй өмснө 왜 гэлээс. 그랬을까요? Яагаад гэсэн бол 신발이 너무 좋은 신발이니까 갖고 싶어서 그런 거예요. их гоё гутал учраас авахыг хүсэж байсан. 여러분 갖고 싶으면 맞춰야 되죠. Үнэхээр л аммаар байгаа л тааруулах үстэй тий. 하물며 신발도 그러는데요. За гутлыг хүртэл ингэж сонгож байна. 여러분 하나님의 생각하고 우리 생각이 다르다면은요. Бурхны бодол бидний бодлоос өөр ах юм бол 하나님의 생각을 내 생각에 집어넣으려고 하면은 그건 집어넣을 수가 없어요. Бурхны бодлыг та өөртөө оруулмаар байгаа л тэр чинь орохгүй. 어떻게 해야 돼요? Яах ёстой вэ? 내 생각을 하나님의 그 생각하고 맞춰야 되는 거예요. Өөрийнхөө бодлыг та Бурхны бодолтой нийцүүлэх хэрэгтэй. 성경 이사야 55장을 보겠습니다. За Библийн Исая 55-аас харъя. 8절 9절 같이 읽겠습니다. 8-9-ыг хамтууши. Учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш. Миний зам нь та нарын замаас өөр гэж эзэн айлдаж байна. Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөр үлээ. 여러분 우리가 조금 책 좀 읽고 공부했다고 그래서 많이 안다고 생각하는데요. Жохон ном уншчаал, жохон юм сурчгараа өөрийгөө их олон юм мэддэг болчлоо хүн эндүрдэг. 생각해 보세요. За бодоод үзтээ. 도서관에 책이 얼마나 많이 있습니까? Номын сонд маш олон ном 그 байдаг. 많은 책 중에서 과연 내가 얼마나 읽었을까요? Тэр олон номноос та ер нь хэдийг нь уншсан бэ? 10%? 10% төрөх үү? 1%도 읽지 못했을 겁니다. Ганц хувьд нь ч та өрөхгүй. 저 미국이나 유럽에 가면은 큰 도서관이 있거든요. Америк, Европ том номын сонгууд байдаг. 정말 책이 많습니다. Маш их номтой. 그 조금 읽은 거 가지고서 우리가 많이 한다라고 생각하는 것은 굉장히 잘못된 생각이죠. Жоох юм уншснагаа их юм мэддэг гэж эндүрээд буруу ойлгоод иж болохгүй. 그러니까는 우리의 지식은 사실은 굉장히 낮은 거예요. Тэгэхээр бидний мэдлэг бол үнэхээр сул бага байхгүй юу? 반면에 하나님의 지식은
끝이 없어요. Эсвэргээрээ Бурхны мэдлэг бол хэмжээ хийж гараагүй. 하나님은 모든 것을 다 아셔요. Бурхан бүх зүйлийг мэддэг. 사람의 마음까지도 아시고요. Хүний сэтгэлийг хүртэл мэддэг. 옛날 역사, 미래 역사 다 아시고 Дээр үеийн түүх, одоо болж байгаа түүхийг бүгдийг мэднэ. 보이지 않는 영적인 세계도 다 아십니다. Нүдэнд үл үзэгдэх энэ сүнслэг ертөнцийн тухай ч гэсэн мэднэ. 그렇기 때문에 하나님의 생각하고 사람의 생각하고 같을 수가 없는 거예요. Тэгэхээр хүний бодол, Бурхны бодол хоорондоо адилхан байх учиргүй. 여러분 유치원 아이하고 어른들하고 생각이 같을 수가 있습니까? Цэцэрлэгийн хүүхэд том хүний бодол хоёр адилхан байдгүй. 제가 어렸을 때 텔레비전 보면은요, 저는 만화 영화 같은 걸 좋아했거든요. За багадаа би ингээл зурж үзэхээр дандаа хүүхдийн үлгэрийн тэм кинонд дуртай байсан. 막 로봇가 나와서 막 싸우는 거 보면은 뭐 너무 재밌어요. За роботтой ингээл хүүхэлтэй кино ингээл тулдаантай кино үзэхээр их дуртай байдаг 근데 гэсэн. 아버지가 딱 들어오면 텔레비전 채널을 싹 바꿔서 뉴스를 틀어요. Тэгэл аав орж ирэл суугаа солиол мэдээ үздэг. 너무 재미가 없는 거야. Тэр нь ямар ч сонирхол байхгүй. 한 사람이 나와서 막 이렇쿵 저렇쿵 저렇게 하는데 아무 재미가 없는 거예요. Тэгэл нэг хүн гарч ирээд ингэж тэгж гээл байх юм байна. Тэр нь ямар ч сонирхол 저는 байхгүй. 생각했어요. Тэгээ би ингэж утсан. 아버지는 나하고 안 맞는다. Энэ аавч надтай таарахгүй юм. 아버지는 정말 재미없는 사람이다. 아ав ямар уйдахтай юм бэ? 근데 제가 이제 어른 돼 보니까는요. За би тэгээ том болсныхоо дараа. 제가 아버지가 됐어요. За би ч одоо аав хүмүүс шүү дээ. 우리 아이들하고 생각이 다르죠. Тэгэл хүүхдүүдээс арай өөр бодолтой болсон. 여러분 하물며 하나님하고 사람하고 생각이 같을 수가 없잖아요. За тэгвэл бурхан хүн хоёрын бодол адилхан байх учиргүй байхгүй юу? 그래서 우리가 하나님의 생각이 어떤지를 알아봐야 되는 것이고, Тэгэхээр бид хүн бурхан юу боддог вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 내 생각을 하나님 생각 맞춘다면은 내가 지혜로운 사람이 될 수가 있어요. Өөрийнхөө энэ бодлыг та бурханы бодолтой нийцүүлэх юм бол та ухаалаг. 하나님의 계획이 무엇인지를 알아야 되는 것이고, Бурханы төлөвлөгөөг та мэдэх хэрэгтэй. 하나님의 사람에게 원하시는 뜻이 무엇인지를 우리가 알아야 되는 거예요. Бурхан хүнээс юу хүсдэг вэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 오늘은 마지막 때에 있을 일에 대해서 말씀을 배우도록 하겠습니다. За өнөөдөр төгсгөлийн үед болох үйл явдлын тухай үгээр хэлж өгье. 성경은 처음부터 종말이 있을 거라고 말씀하고 있습니다. За Библиэлд анханасаа энэ дэлхийн ертөнц төгснө гэж хэлсэн. 이사야 46장 10절입니다. Исая 46-гийн 10 хамт уншия. Зорилго минь хэрэгжин би тааламжид бүхнээ гүйцэтгэн гэж айлдан би эхлэлээс ахуулан төгсгөлийг хийдэггүй байгаач өн эртнээс мэдүүлсэн. 처음 창조할 때부터 종말을 미리 말했다는 거예요. Анх дэлхийн ертөнцийг бүтээхдээ төгсгөлийг нь давхар хэлсэн. 무슨 뜻입니까? За энэ юу гэсэн үг вэ? 하나님이 처음부터 이 세상을 영원한 세상을 만든 것이 아닙니다. Бурхан анханаас энэ дэлхийн ертөнцийг мөнхөд байхаар бүтээгээгүй. 이 세상을 만든 날이 있으면은 이 세상을 끝낼 날이 있다는 거예요. Энэ ертөнцийг бүтээсэн өдөр байгаад бас дуусгах өдөр байгаа. 사람도 태어난 날이 있으면 죽는 날이 있는 것처럼요. Хүн төрсөн өдөр байдаг шиг өөхөх өдөр гэж байгаа. 모든 것은 기한이 있다는 거예요. Бүх зүйл тогтоосон цаг 그래서 хугацаатай. 창세기 이렇게 시작합니다. Тийм учраас Эхлэл номон дээр ингэж гардаг. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Эхэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. 성경 마지막 성경 요한계시록인데요. Библийн хамгийн сүүлчийн ном Илчлэл ном. 그 요한계시록 21장 1절에 이렇게 나와 있어요. Илчлэл 21-ийн 1 дээр ингэж 같이 гарч байна. 읽겠습니다. За хамт уншия. Би шин тэнгэр, шин газрыг харлаа. Учир нь анхны тэнгэр, анхны газар нь өнгөрөн одож тэнгис үгүй болов. 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. Анхны тэнгэр, анхны газар өнгөрөн одож тэнгис үгүй болов. 종말이 있다는 거예요. Тэгэхээр төгсөж байна гэсэн. 그리고 그걸로 끝나는 것이 아니고 За тэгээд үгээр дуусахгүй. 더 나은 새로운 하늘과 새로운 땅을 하나님이 준비해 놓고 끝내는 거예요. Бүр сайхан шин тэнгэр, шин газрыг бүтээгээд тэгээд бүх зүйлийг дуусгана. 이게 끝낸다는 것이 슬픔이고 절망이 아니고요. За тэгэхээр энэ дуусж байгаа төгсөж байгаа чинь одоо гониглож гашуудах зүйл биш. 하나님을 믿는 사람은 소망이에요, 소망. За бурханд итгэдэг хүмүүсийн найдвартай байдаг. 끝난다는 것은 이제 새로운 시작이구나. Дуусж байгаа одоо тэгэхээр шинэ эхлэл эхэлнэ гэсэн. 영원한 천국에 내가 들어간다 그 말입니다. Мөнхийн дэвчэнд орох болно гэсэн үг. 그래서 끝나는다는 것은 절망이 아니고 소망으로 다가오는 거예요. Тэгэхээр дуусж байгааг нэг л төгсөж байгаа бүх юм одоо өнгөрч байгаа юм шиг болж болохгүй. Харин ч найдвар гэж хүлээж авах хэрэгтэй. 하나님을 모르고 하나님 믿지 않는 사람은 소망이 없어요. Бурханы мэдгүй бурханд итгэдэг хүмүүс найдвар 그래서 байхгүй. 사람이 죽는다, 이 세상이 끝난다 그런 말을 들으면은 기분이 안 좋아요. Тийм учраас хүн өхөн энэ дэлхийн ертөнд суурнэхээр их дургуутдаг. 새해부터 왜 별로 뭐 안 좋은 말을 하냐고. Чи дөнгөж шинэ он гарч байгаад ямар бэлэггүй онцгүй юм бэ? 죽는다, 종말이다 왜 그런 말 하냐. Өхөн хагцсан төгсөн л гэдэг ах юм. 하나님을 모르기 때문에 소망이 없기 때문에 그런 거예요. Бурханы мэдгүй найдваргүй учраас хүмүүс ингэж боддог. 자, 하나님이 계획한 이 역사 가운데요. За бурханы төлөвлөсөн энэ түүхэн дотор 마지막 때가 되면은 무슨 일이 일어날지
미리 알려줬어요. За төгсгөлийн үе нь болох юм бол юу болох вэ гэдгийг төрүүлж хэлж өгсөн. 어떤 사람들은 그런 말을 들으면은 되게 겁준다라고 말을 생각하는데요. За зарим хүмүүст ингэж хэлэхээр өстө хүн битгий айлгаад байгаа гэж хэлдэг. 겁주는 게 아니고 준비하라는 것입니다. Гэхдээ айлгаад байгаа юм биш бэлд гэж 여러분 хэлж байгаа. 뉴스에서 일기예보가 나오잖아요. За мэдээгээ цаг агарын тухай зарладаг. 자, 여러분 내일 날씨를 알려드리겠습니다. За хүмүүсээ маргаашин цаг агарыг хэлж өгье. 내일은 너무 추울 것입니다. Маргааш хүүтэн байна. 영하 40도입니다. Хасах 40 хүрнэ. 뉴스를 보는 사람이 야, 저 아나운서 되게 우리를 겁주네. За тэгээд мэдээ өсөж байгаа энэ одоо мэдээ уншдаг хүн яг хүн айлгаад байгаа юм болоо. 그렇게 말하지 않죠. За өөдөөс нь ингэж 그 ярьдаг. 뉴스를 본 사람은 그래? 내일 따뜻한 옷을 준비해야 되겠구나. мэдээ үсэн нэрээ тийм үү тэгвэл маргааш дулаан хувцас өмснө. 미리 준비하는 것이 지혜라는 거예요. 지혜. Тэгэл төрүүлж бэлтгэх юм бол энэ чих ухаантай хэрэг. 미리 준비하고 조심하라고 알려주는 거잖아요. Төрүүлж ингэж мэдэгдээд одоо бэлдээрэй гэж энэ чинь сануулж байгаа байхгүй юу? 그래서 하나님께서 미리 우리에게 알려주시고요. Тэгэхээр бурхан гэсэн бидэнд төрүүлж хэлж өгч байна. 준비하고 믿으라 그 말입니다. Тэгээ бэлдээд итгэе гэж. 누가복음 12장 54, 56 같이 읽겠습니다. Лук 12-ийн 54-өөс 56-ыг хамт уншия. Тэгээд тэр хурсан олон хандаж та нар баруун зүгээс үйл гарахыг хараад бороо орхон гэдэг. Энэ нь ч тийм л байдаг. Та нар өмнө зүгээс салхи салхилахыг хараад халуун өдөр болох нь гэдэг. Энэ нь ч бас тийм л байдаг. Хоёр нүүртнүүдээ та нар тэнгэр газрын байдлыг хэрхэн шинчгийг мэддэг хэрнээ өнөө цагийг яагаад үл шинжин вэ? 우리가 하늘을 보면서도 무슨 일이 일어날지를 미리 알 수가 있잖아요. За тэнгэрийн байдлыг хараад одоо юу ах гэдгийг бид нар төрүүлж мэддэг. 자, 그런데 이 시대는 왜 분별치 못하느냐고 예수님이 말씀하셨습니다. За тэгвэл та нар яагаад энэ цаг үеийг үл шинжин вэ гэж асууж байна. 종말이 가까워오고 있는데 왜 아무것도 모르고 있느냐. Төгсгөл ойрхон ирчээд байгаа та нар яагаад юу ч мэдэхгүй амьдраад байгаа юм бэ? 하나님은 성경을 통해서 미리 보여주고 있는데 왜 깨닫지 못하고 있느냐. Бурхан Библиэр дамжуулан бүгдийг нь харуулж өгöd хахад яагаад ухаарч ойлгохгүй байгаа юм бэ? 조금 있으면 예수님이 다시 오시는데 왜 준비하지 않고 있느냐. Удахгүй Есүс дахин ирнэ яагаад бэлтгэхгүй суугаад байгаа юм бэ? 그렇게 예수님께서 말씀하신 거예요. За ингэж Есүс хэлж байна. 우리가 지난번에 이런 것들을 쭉 배웠어요. За бид өнгөрсөн хугацаанд энэ үйлдэлүүдийн тухай сурсан. 하나님의 모든 말씀은 사실입니다. Бурханы бүх үг үнэн. 하나님의 계획한 대로 하나님의 역사를 주관하고 계셔요. Бурхан өөрийнхөө төлөвснөөр энэ түүхийг удирдах байгаа. 과거 역사 에덴 동산 노아 홍수 이스라엘 역사가 성경에 기록된 그대로 사실이라는 것을 우리가 알았습니다. Тэгэхээр өнгөрсөн түүхэнд болсон Эден цэрлэг Новагийн үеэр Израилийн түүх Библиэр бичигдсэн үгийн дагуу тэр чигээрээ биелсэн. 그들이 예수님을 믿지 않고 불순종함으로 인해서 그들은 전 세계에 흩어지고 고난을 받았어요. Тэд Есүст итгээгүй дуулуургүй байснаасаа олж зовлон амсаж дэлхийд даяар тарж бутарсан. 하지만 은혜 시대가 시작되고요. Гэхдээ нэгүслийн үе ихсэн. 이방인들도 하나님의 은혜로 구원받을 수 있는 시대가 시작됐습니다. Харь үндэстэн хүн өртөл Бурханы нэгүслэр аврагдаж болох тийм цаг үе ихсэн. 그래서 우리 시대를 이방인의 때라고 이렇게 말합니다. Тэр бидний амьдарч байгаа энэ цаг үеийг харийнхны үе гэж 근데 нэр. 이스라엘 민족이 고난받다가 이제 세상 끝에 가서 회복된다고 그랬죠? Гэхдээ Израилийн ард түмэн зовонд орчилж байгаад дэлхийн төгсгөлийн үед одоо дахин сэргэнэ гэсэн. 마지막 그 때가 이르기 전에 먼저 이스라엘 민족이 회복된다고 그랬어요. Яг төгсгөлийн тэр цаг үе болохоос өмнө тэрний яг 난 Израильчууд дахин сэргэнэ гэсэн. 그때가 되면은 이제 많은 징조가 나타나기 시작합니다. Яг тэр үеийн болох юм бол олон шинж тэмдэг илэрнэ. 예수님의 제자들이 예수님에게 물어봤어요. За Есүсийн шавнар ингэж асуусан 빨간 байна. 글씨 읽겠습니다. Улаан хөтөг намд уншия. Таны залдрал болон үеийн төгсгөлийн тэмдэг юу байх вэ? 무슨 징조가 있습니까? 라고 물어봅니다. Ямар шинж тэмдэг байх вэ гэж асуусан. 세상 끝에 가면은 무슨 징조가 있습니까? Энэ төгсгөлийн үед ямар шинж тэмдэг бий болох вэ? 예수님께서 여러 가지를 말씀해 주셨어요. Тэр үед Есүс олон зүйл хэлж өгдөг. 4절부터 7절까지 같이 읽겠습니다. 4-7 хүртэл хамт уншия. Есүс хариуд нь хэн нэгэн та нарыг төөрөлдүүлэхгүй болгоомжил. Учир нь олноороо Христ бол би байгаа юм хэмээн нэрээр минь нэрж олныг төөрөлдүүлнэ. Та нар дайн ба дайны сураг чимээг удахгүй сонсно. Бүүз очир. Тэдгээр нь болго учиртай боловч төгсгөл нь хараахан биш юм. Үндэстнийхээ эсрэг хаанчлалынхаа эсрэг босох бөгөөд энд тэндгүй өсөглөн хийгээд газар хөдлөлт болно. 자, 이 말씀을 좀 정리를 해드리겠습니다. За энэ үгийг би зэгцэлж харуулъя. 성경에 기록된 마지막 때의 징조입니다. Библиэлд бичигдсэн байгаа төгсгөлийн үеийн шинж тэмдэг. 예수님께서도 말씀하셨고요. Есүс ч ингэж хэлсэн. 성경 여러 곳에
마지막 때 일어날 일에 대해서 기록해놨는데 한번 정리를 해드리겠습니다. Библийн олон газарт төгсгөлийн үеийн шинж тэмдэгтэй холбоотой үг гардаг. Би бүгдийг нэмэгдэхэж харуулъя. 첫 번째는 바로 이스라엘의 회복입니다. Нэгдүгээрх нь Израилийн сэргэн мандал. 우리가 첫째 날 이스라엘 민족의 역사를 배웠는데요. Бид эхний өдөр Израиль үндэстний тухай 자, сурсан. 예수님이 하신 말씀을 들어보겠습니다. Есүсийн хэлсэн үгийг сонсцгоо. 마태복음 24장 32절부터 34절까지 같이 읽겠습니다. Матай 24-ийн 32-оос 34 хүртэл хамт уншъя. Одоо инжирийн модноос сургамж ав. Инжирийн модны мөчөөр хэдийнэ зөөлөрч навцад дэлгэхэд 100 ойрцныг та нар мэддэг. Түүнчлэн та нар энэ бүхнийг хараад үүдэн дээр чинь үүний ойрхон байгааг бас мэдэх тун. Үнэнээр би та нарт хэлье. Энэ бүхнийг тохиолдохоос нааш энэ үеийнхэн өнгөрөн одохгүй. 그냥 읽으면 무슨 뜻인지 모르겠죠. За ингээд юу ч бодохгүй унших юм бол сайн ойлгохгүй. 예, 이 몽골 땅에는 무화과 나무가 없어요. За Монголд инжирийн мод байдаггүй. 따뜻한 곳에서 사는 나무인데요. Дулаан уур амьсгалтай газар ургадаг мод. 예, 특별히 이제 이스라엘에 많은 무화과 나무가 있습니다. Ялангуяа Израиль улсад маш их инжир мод ургадаг. 이스라엘을 상징하는 나무가 무화과 나무예요. Израиль улсыг энэ инжир мод бэлэгддэг. 그래서 이 무화과 나무의 비유를 배우란 말은요. За 인жир модноос сургамжааг гэж байгаа энэ үг нь 이스라엘 민족을 보라 그 말입니다. Израиль үндэстний хараа гэсэн үг. 그러니까 무화과 나무를 통해서 이스라엘 민족의 역사를 지금 설명하고 있어요. Инжир модоор одоо Израиль үндэстний түүхийг тайлбарлан хэлж байна. 자, 여기 이제 한국에 무화과 나무가 있는데요. За Солонгост 인жир мод бас байдаг. 이게 이제 봄이 와도 싹이 나지 않습니다. Хавар усан ч энэ одоо нахайлж одоо соёолдог. 이 무화과 나무의 특징은 여름이 돼야지만이 싹이 납니다. За энэ инжир мод бол яг 100 болж ижил одоо нахайлдаг. 한국에서는 3월 달이 되면은 싹이 나고 꽃이 피기 시작합니다. За Солонгос ерөнхийдөө 3 сар болох юм бол одоо цэцэг навч ургаж одоо мод нахайлдаг. 그런데 이 무화과 나무는 3월 달이 됐는데도 죽은 나무처럼 아무 변화가 없어요. Гэхдээ инжирийн мод 3 сар болцоод байхад хүртэл яг л үгшийн юм шиг ямар ч нахай. 그러다가 이제 5월 달이나 6월 달 되면은요. За тэгж байгаа 5 юм уу 6 сар болох юм бол 드디어 싹이 나기 시작합니다. яг тэр үед нахайлж эхэлдэг. 여기 보세요. За энийг хараарай. 예, 자세히 보니까 여기 싹이 보이죠? За эндээс нахайлж гарч ирж байгаа ч 아하, 죽은 나무가 아니구나. энэ чинь өхөөгүй юм байна. 그리고 여름이 되면은 이제 잎이 나고 열매를 맺습니다. Яг 100 болох юм бол бүр навчин ургаад тэгээд жимсээ гаргадаг. 무슨 뜻이냐면은 다른 나무보다도 늦게 싹이 난다는 거예요. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр бусад модноос арай орой нахайлдаг байхгүй юу? 그게 무화과 나무의 특징입니다. За энэ инжир модны онцлог. 그래서 이스라엘 사람들은 무화과 나무를 보면서요. За тэгээ Израильчууд инжир модыг харчаад 아, 잎을 보면서 이파리가 나왔네? 여름이구나 이렇게 알았다는 거예요. навч ургасан магийг хараад одоо 100 болчих юм байна гэж ойлгодог байхгүй юу? 이게 무슨 뜻인지 설명해 드릴게요. За үүнийг би тайлбарлаж өгье. 예, 무화과 나무는 이스라엘 민족을 가리키는 것이고요. 인жир мод Израилийг бэлэгддэг. 그 잎이 나왔다는 것은 이스라엘 회복을 말하는 것이에요. За навчилж нахайлсан гэдэг нь Израиль ус дахин сэргсэн гэсэн үг. 여름이 왔다는 것은 바로 이제 마지막 때다 그걸 말하고 있습니다. 100 босоо гэдэг нь одоо төгсгөлийн үе болсон гэсэн үг. 이게 바로 무화과 나무의 교훈입니다. За энэ инжир модноос авах сургамж. 여러분, 이스라엘 민족이 회복됐지 안 됐어요? За Израиль үндэстэн дахин сэргсэн үү сэргээгүй юу? 언제 회복됐죠? Хизээ сэргсэн бэлээ? 1948년 1948년 1948 он 5월 14일. 5 сарын 14. 이거 역사적 사실입니다. Энэ бол түүхэн үнэн. 성경에 이스라엘 민족이 회복될 거라고 분명히 기록됐잖아요. Библиэлд Израиль ус дахин сэргэнэ гэж тодорхой бичсэн. 전 세계에 흩어졌던 그들이 돌아온다고 말씀하셨는데 Дэлхийд даяар тарж өдөрсөн байсан тэр хүмүүс нутагтаа буцан ирнэ гэж бичсэн. 성경 말씀이 문자 그대로 이루어졌습니다. Библийн үг үсгүй бичсэн. 이것을 볼 때 아하, 마지막 때구나. Үүнийг хараад одоо тэгвэл төгсгөдөн үе болчихсон 세상 байна. 끝이구나. Дэлхий одоо төгсөх гэж байгаа юм байна. 예수님이 곧 다시 오시겠구나. Есүс дахин ирэх гэж байгаа юм байна. 그걸 알고 준비하라고 이렇게 예수님께서 무화과 나무의 교훈을 말씀하시는 거예요. Үүнийг мэдж аваад бэлтгэж инжир модоор дамжуулан бидэнд сургамж өгж байгаа. 33절 같이 읽겠습니다. 33-ыг хамт уншия. Түүнчлэн та нар энэ бүхнийг хараад үүдэн дээр чинь үүний ойрхон байгааг бас мэдэх тун. 어디까지 왔다고요? За хаана ирсэн байна гэж. 문 앞에 이른 줄 알라 그랬어요. Үүдэн дээр чинь ирсэн байна. 예수님이 세상 끝에 다시 오신다고 그랬습니다. За Есүс энэ төгсгөлийн үед дахин ирнэ гэсэн. 세상을 심판하러 오시는 거예요. Энэ дэлхийн ертөнцийг шүүхээр дахин ирнэ. 끝까지 하나님을 배척하고 복음을 배척하는 사람들, Элцээг хүртэл Бурхныг эсэргүүцэж сайн мэдээг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс. 하나님은 구원해 주려고 하는데 끝까지 그 하나님 은혜를 받아들이지 않는 사람, Уг нь бол Бурхан авармаар байгаа даан ч эцээг хүртэл Бурхны нэгүслээс татгалзаад байгаа хүмүүсийг 온 세상을 심판하기 위해서 오십니다. тэр хүмүүсийг шүүх гэж мөн дэлхийг тэр чигт нь шүүхээр ирнэ. 문 앞에 와서 지금 두드리고 있어요. Үүдэн дээр ирээд одоо тогшиж байна.
여러분 준비됐습니까? Хүмүүс та бүхэн бэлэн болсон уу? 준비됐냐라고 예수님이 지금 문을 두드리는 거예요. Есүс бэлэн болсон уу гэж хаалга өгсөж байна. 예, 영상 하나 보겠습니다. За нэг бичлэг үзье. All men you are my disciples. Манай эртний 70 Ромын эзэн түнээс болж сүрж энэ дэлхийгээс алга болсон бол түүнээс хойш 1900 жилийн туршид зовж зүдрэн гадуурхагдж дөрвөн амьдарч байсан Израиль нь 1948 онд тусгаар тогтносон улсаа байгуулав. 1900 жилийн дараа биелсэн гайхамшиг мэд тусгаар тогтнол. Мөн төрлөختний түүхээс хайгаад олдошгүй. Израилийн энэ түүхийг дэлхий гайхамшиг хэмээн нэрлэв. Дэлхийн түүх нь нэг улс устж алга болоод 2000 жилийн дараа дахин улсаа байгуулсан яриа байдаг. Шашинтан шашингүй үзэлтнээс үл хамааран Израилийн тусгаар тогтнолыг гайхамшиг гэж нэрлэдэг. 19-р зууны сүүлээрх еврейчүүдийн хавчлага ба аллага дэлхийн 1-2 дугаар дайн мөн түүхийн хувьд бий болох боломж дэндүү байгаагаас огтхонч хамааралгүйгээр өдий хүртэл ийм үйл явдал дэлхийн түүхэнд байдаггүй юм. Одоо инжирийн модноос сургаалт зөвлөлийг сурч ав. Инжир модны мөчөрийг хэдийнэ зөөлөвч навчсаа тулгалуулахад 100 ойртчээ гэдгийг та нар мэддэг. Түүнчлэн та нар энэ бүхнийг хараад түүнийг ойрхон байгааг, үүдэн дээр чинь байгааг та нар бас мэдэгдэв. Ромаар дамжуулан Израиль мөхөх болно гэсэн тэр зөвнөлийг биелүүлсэн бурхан. Танамсаргыг их үйл явдлуудаар дамжуулан Израиль дахин сэргэнэ гэсэн зөвнөлийг биелүүллээ. Гэхдээ яагаад бурхан Израилийг сүрүүлэн дахин тусгаар тогтносон бэ? Тэр бол Израиль улс сүрээ дахин тусгаар тогтнох цаг үе. Тэр үе бол Есүсийн дахин ирэх цаг үе учраас юм. Есүс дахин ирэх цаг үе. Хүний хүү ойртон хаалганы өмнө ирэх цаг үеийг мэдүүлэхийн тулд инжир модны сургаалт зөвлөлийг суралц хэмээн Израилийн түүхийг хөдөлгөж байсан юм. 예, 이스라엘이 독립했죠. За Израиль тусгаар тогтносон. 자, 그 다음에 두 번째는요. За түүний дараа хоёрдугаарт нь 거짓 그리스도와 거짓 선지자가 일어날 것이다 그랬습니다. хурамч Христ, хурамч ишүүлэгч гарч ирнэ 지금 гэсэн. 한국이나 미국이나 중국에 많은 그런 거짓 예수, 거짓 그리스도 나타나고 있습니다. За Солонгос, Хятад, Америкт эдгээр улсуудаас олон хурамч Христ ишүүлэгч гарч ирж байгаа. 한국에는 어머니 하나님이라는 사람이 나타났어요. За Солонгосоос ээж бурхан гэдэг хүн гарч ирсэн. 장길자라는 여자인데요. Чангилжаа гэдэг эмэгтэй хүн. 아버지 하나님이 있는 것처럼 어머니 하나님도 있다. Эцэг бурхан гэж байдаг бол ээж бурхан гэж байгаа. 자기가 어머니 하나님이다 말합니다. Тэгээд өөрийгөө ээж бурхан гэж 그래서 нэрлсэн. 놀랍게도 많은 사람들이 그렇게 속아요. Гэхдээ бүр гайхамаар олон хүмүүс үүнд бүр хуурдагдаад итгэдэг. 그 여자를 어머니 하나님이라고 믿는다니까요. Тэр эмэгтэйг ээж бурхангээ бүр итгэж явдаг. 정신이 온전하면 믿을 수 없잖아요. Энд чинь үнэхээр эрүүл ухаантай бол итгэж боломжгүй зүйл өстэй. 그냥 사람인데 연약한 사람에 불과한데 어떻게 하나님이라고 믿냐 그 말이에요. Зүгээр эгэлжирийн эмэгтэй хүн байхад бурхан гэд итгэхэд байдаг. 조금만 정신이 온전하다면은 속지 않습니다. Тэгэхээр жоохон эрүүл ухаанаар бодох юм бол үүнд хуурдагдахгүй. 또 중국에서 동방번개라는 또 그런 새로운 어떤 단체가 생겼는데요. За сайхан бас Хятадаас зүүнний аян гэсэн тийм нэг сүм гарч ирсэн. 거기도 양향빈이라는 여자가 있는데요. За тэнд Ян Хямби гэдэг эмэгтэй хүн байдаг. 여자 그리스도랍니다. өөрийгөө эмэгтэй Христ гэсэн. 놀랍게도 중국, 한국, 몽골 막 계속 막 그게 전파되고 있어요. Бас л одоо Хятад, Монгол гээд олон хүмүүс үүнд ингээд итгээл дагаал явж байгаа. 또 한국에 신천지라는 교회가 있습니다. Солонгост шин тэнгэр газар гэдэг сүм байдаг. 그게 이만희를 성령이라고 말합니다. Тэнд Иманхи гэдэг хүнийг ариун сүнс гэж итгэдэг. 여러분 다
거짓입니다. За бүгд худлаа шүү дээ. 예수님 말씀하신 대로요. Есүс ингэж хэлсэн. 그런 일이 그런 사람들이 나타난 걸 보거든 아하 마지막 때구나 그걸 좀 알고 준비하라는 거예요. Ийм хүмүүс гарч ирэх юм бол одоо төгсгөлийн үе юм байна гэж бодоод болгоомжтой бай гэсэн. 그다음에 전쟁과 기근과 전염병 이런 일들이 많이 일어난다는 거예요. Бас үндэстэн улс хоорондын дан, өсгөлөн, газар хөдлөлт, халдвар төвчин олон гарч ирнэ. 예. 여기 이제 우리 시대에 와서요. 이 큰 지진이 많이 일어납니다. Бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед хүчтэй газар хөдлөлтүүд маш олон болж байгаа. 여러분 어제 느꼈습니까? За өчигдөр та бүхэн мэдэрсэн үү? 예? 저는 깊이 잠들어가서 못 느꼈는데 Би бол бүр нам унтсан мэдрээгүй. 예. 홉스골에서 6.8 강진이 일어났었습니다. Хөвсгөл 6.8 балын хүчтэй газар хөдлөлт болсон 그럼 дээ. 만약에 그 지진이 울란바토르에 일어났다면요. За магадгүй тэр газар хөдлөлт Улаанбаатарт болсон бол 많은 건물이 무너지고 많은 사람이 죽었을 거예요. олон барилга байгууламж нурж олон хүн амиа алдах байсан. 몽골에서도 그렇게 큰 지진이 났다는 것은 저는 정말 놀랐습니다. За Монголд ийм газар хөдлөлт боллоо гэдээсээ би өөр их гайхсан. 여러분 옛날에는 이런 큰 지진이요. 잘 안 일어났어요. За дээр үед ийм хүчтэй газар хөдлөлт барагтай л болдог байсан. 10년에 한 번이나 일어날까 말까. 10 жилдээ нэг болох уу үгүйтэй л байсан. 요즘에는요. Харин одоо 신문 보세요. за энэ саннаас харъя. 6.0 이상 매년 100건 강도가 점점 세진다. 6-аас дээш балын хүчтэй газар хөдлөлт жил бүр 100-аас дээш удаа болж байна. 점점 강도가 센 지진이 일어나고 있다는 것입니다. газар хөдлөлтийн түвшин улам л нэмэгцээр байна. 지진이 막 늘어나고 있어요. газар хөдлөлт улам л ихссэн. 영상 보시죠. За энэ бичлэгээ хасаа. Есүс эзэн өргөдөлтөөс өмнө үзэгдэх төгсгөлийн үеийн шинж тэмдгүүдийг сайн хараг гэсэн байдаг. Тэгвэл төгсгөлийн үеийн шинж тэмдэг нь яг юу юм бол газар хөдлөлт, галтуулын дэлбэрэлт, цунами, уулын уранг бас синхроол. газар хөдлөлтийн тоо хэмжээ бүх дэлхийд даяар өсөж байна. 1890 оноос 1899 оны хүртэл 6 балын хүчтэй газар хөдлөлт бүх дэлхийд даяар ганцхан удаа тэмдэглэгдсэн байна. 자, 이 10년 동안에 지진이 몇 번 일어나는지를 말하고 있는데요. За 10 жил хэдэн удаа газар хөдлөлт болж байгааг хэлж байна. 진도 6.0 이상만 말하는 거예요. 6-аас дээш балын хүчтэй газар хөдлөлтийг дандаа 그게 хэлж 이제 байгаа. 큰 지진이고 무서운 지진이거든요. За энэ хүчтэй бас их аюултайтай тооцогддог. 자, 지금부터 100년 전에는요. Одоогоос 100 жилийн өмнө 이런 큰 지진은 10년에 한 번 정도밖에 안 일어났다는 거예요. ийм хүчтэй газар хөдлөлт 10 жилд ердөө ганцхан удаа болдог гэсэн. 보세요. За одоо сайн хараарай. 점점 막 늘어납니다. Энэ тоо баг багаар нэмэгдэнэ. 1900-аас 1910 оны хооронд 3 удаа. 1910-аас 1930 оны хооронд 4 удаа. 1930-аас 1940 оны хооронд 6 балын хүчтэй газар хөдлөлт 5 удаа. 1940-оос 1970 оны хооронд 13 удаа. 1970-аас 1980 оны хооронд 56 удаа. 1980-аас 1989 оны хооронд 310 удаа. 1990-аас 1994 оны хооронд 747 удаа. 1995-аас 2004 оны хооронд 1484 удаа. 2004 оноос 2014 он хүртэл 1841 удаа 6 балаас дээш газар хөдлөлт болж 최근에 10년 동안 1841번. За сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 1841 удаа газар хөдлөлт болсон. 지금부터 100년 전에는 10년에 한 번 정도만 일어났는데요. Одоогоос 100 жилийн өмнө хэд 10 жилд нэг удаа болох уу үгүйтэй л байсан. 왜 갑자기 지진이 많이 일어나고 있죠? Гинт яг газар хөдлөлт нэмэгдэв. 하나님은 우리에게 징조를 보여주는 거예요. Бурхан бидэнд шинж тэмдгээ харуулад байна. 때가 됐다. Цаг нь боллоо шүү. 이제 마지막 때가 됐다는 것을 우리에게 알려주는 겁니다. Төгсгөлийн үе боллоо гэдгийг бидэнд хэлж байна. 준비하라고 말씀하는 거예요. Одоо бэлтгэх ёстой. 그 다음에 이제 전염병인데요. За дараа нь халдвар төвчин. 성경에 이 전염병에 대한 말씀이 참 많이 나와 있어요. Библиэлд халдвар төвчөнтэй холбоотой маш их гардаг. 그런데 이 전염병이 짐승으로부터 시작된다고 말씀하고 있어요. Гэхдээ халдвар төвчин яг араатан амьтнаас үүсдэг байхгүй юу? 여러분 요즘에 코로나19 때문에 전 세계가 지금 경제가 스톱이 되고 비행기가 스톱이 되고 나라와 나라의 국경이 막혀버리고 너무나 어려운 그런 일이 이제 생겼는데요. За COVID-19 гарснаас хойш дэлхийн эдийн засаг тэр чигтээ тэг болсон. Мөн одоо онгоцны хөдөлгөөн гэсэн улс орнууд гэсэн бүгд хилээ хаасан. 성경을 믿는 사람들은 이런 일이 있을 것을 이미 알고 있었습니다. За харин Библи итгэдэг хүмүүс эдгээр зүйл болно гэдгийг төрүүлээд мэдэж байсан. 이번 코로나19가 없어진다 하더라도요. Энэ удаа COVID-19 дарагдаад намжаад алга болсон ч 성경은
말합니다. Библиэлд ингэж орж байгаа. 계속해서 또 다른 바이러스가 나타날 것이라. Тасралтгүй өөр вирус халдвар төвчин 이 гарах. 코로나로 인해서 많은 것이 바뀌고 있습니다. 지금요. Коронавирус гарснаас хойш маш олон зүйл одоо өөрчлөгдөж байна. 보세요. За үүнийг 코로나 хараарай. 바이러스인데요. Коронавирус. 이 정체가 뭐냐? За коронавирус гэж яг юу вэ? 왜 코로나라고 하느냐? Яагаад үүний коронавирус 태양의 코로나하고 모양이 똑같은 거예요. нарны коронавирустэй адилхан хэлбэртэй. 그래서 코로나 바이러스라고 하는 거예요. Тийм учраас коронавирус гэж нэрлэдэг. 예전에 있었던 사스라는 바이러스 있었습니다. За өмнө нь SARS гэдэг вирус 그리고 메르스라는 바이러스 있습니다. бас MERS гарч ирсэн. 이것은 전부 다 코로나예요. Эдгээр бүгдээрээ коронавирус. 그래서 이번에는 이제 숫자를 이제 붙여서 19라고 하죠. 코로나 19라고요. Гэхдээ энэ удаа корона 19 гэдэг COVID-19 гэдэг юм тоо гэж дугаарсан. 예수님은 무서운 전염병이 있을 거라고 미리 말씀하셨습니다. Есүс аимшигтай халдвар төвчин гарна гэж төрүүлж хэлсэн. 예. 영어 성경에 보면은 분명히 전염병이라고 나와 있어요. За англи библиэлд бол яг халдвар төвчин гэж орчуулдаг. 그리고 요한계시 6장 8절에는요. Илчлэл 6-гийн 8 дээр 그 땅의 짐승으로 인해서 이 병이 생긴다는 거예요. газрын зэрлэг араатнуудаас энэ халдвар төвчин үүсэх болно гэсэн. 코로나는 어디서 생겼습니까? Коронавирус ямар амьтнаас 중국 우한에서 үүссэн? 시작됐는데요. За Хятадын Ухаанаас үүсэлтэй. 박쥐를 통해서 이 바이러스가 사람으로 왔다는 거예요. Сарсан багаанаас энэ вирус хүн талдсан. 저는 이거 보고 깜짝 놀랐습니다. За би үүнийг хараа бүр 야, зочилсан. 성경대로 그대로 맞는 것이네. Яг Библи үгийн дагуу тэр чигээр биелж байна. 과거에도 이런 바이러스가 있었지만은요. Мэдээж өмнөх өнгөрсөн хугацаанд 이 вирус болдог байсан. 이번처럼 байдаг байсан. 전 세계 모든 나라가 다 바이러스에 전염된 적은 과거에는 없었어요. Гэхдээ энэ удаагийн шиг дэлхийн бүх улсыг хамарсан вирус халдвар төвчин тархаж байгаагүй. 그리고 에이즈라는 또 바이러스가 있습니다. Бас доох гэдэг вирус үүдэг. 아직까지도 이 에이즈 바이러스에 감염되면은 고칠 수 있는 약이 없어요. Энэ доохын халдвар авах юм бол одоо хүрт үнийг эмчилж чадахгүй байгаа. 많은 사람들이 말합니다. За олон хүмүүс ингэж ярьж байна. 예, 인류는 전염병에 의해서 멸망할 수 있다고요. Халдвар төвчин хүн дөрлөгтний түүхийг сүрүүлнэ. 계속해서 새로운 전염병이 나오고 있어요. Тэгэхээр байнга шинэ халдвар төвчингүүд үүсэт байна. 자 보세요. 자, 요즘에 자. 이제 백신 또 뭐 치료제 이것을 뭐 계속 이제 약을 만들잖아요. За одоо вакцин хийх гээд одоо үүнийг эмчлэг эм тариа хийх гээд үзээд байгаа шүү дээ. 예. 이제 그것만 기다리고 있습니다. Одоо хүмүүс үүнд л одоо итгэл найдвараа тавьд хүлээж байна. 자 그런데 그 백신이 남아가지고 이 전염병 없어졌다 생각해 보세요. За вакцин яг гарч ирээд халдвар төвчин дарагдлаа гэж бодъё. 또 다른 바이러스 나타나면은요. Дахиад нэг вирус гараад ирвэл яах вэ? 그러면 또 다른 백신과 치료제가 나올 때까지 시간이 또 2, 3년 걸리는 거예요. Тэгэхээр дахиад нэг тэрийг эдгэх вакцин эмчилгээ гарч ирэх хүртэл дор хаяж 2-оос 3 жил зарцуулагдана. 새로운 약이 나오면은 또 다른 바이러스 나오고 Нэг шинэ юм гаргаад ирэхээр дахиад өөр шинэ төрлийн вирус гараад 또 ирнэ. 다른 약이 나오면은 또 다른 바이러스 나오고 Тэрийг нэмжлэг вакцин хийхээр дахиад нэг өөр вирус гараад ирнэ. 몽골 신문에 이런 말이 있더라고요. За Монголын сонин дээр ингэж гарсан. 코로나19 전염병은 빙산의 일각이다. COVID-19 бол зухууж буй мөсөн уулын зөвхөн оройн юм. 여러분 남극에 얼음이 떠 있는데요. За өмнөд туйл ингээл дүүрэн мөстэй байдаг. 보이는 얼음은 조금이고 그 물속에는 더 큰 얼음이 있다는 거잖아요. Яг далаад байгаа нүдэнд харагдах хэсэг нь их жижигхэн мөс ирнэ. Яг усан дор маш том мөснүүд байдаг. 성경 말씀대로 되고 있습니다. За Библийн дагуу биелж байна. 그리고 지구가 옷과 같이 낡아진다. Дэлхийн хувц байдал хуучирна. 마태복음 24장 14절 Матай 24:14. 같이 읽겠습니다. За хамт уншия. Хаан жилийн энэхүү сайн мэдээ дэлхий дээр 죄송합니다. За уучлаарай. 히브리서 1장 10절 12절 같이 읽겠습니다. Еврей 1:10-аас 12-ыг хамт уншия. Бас эзэн та ихэнд дэлхийг суйрлуулсан тэнгэрсч мотрын тань бүтээл билээ. Та тэд мөхөх боловч та үлдэн тэд бүгд хувц сайдл илэгдэн. Та тэдний бүтээлэг мэт ороож тэд хувц сайдл бас өөрчлөгдөн. Харин та хэвээрээ таны он жилүүд эс төгснө гэдэг. 여러분 우리가 입고 있는 옷도 아무리 좋은 옷도 이제 10년 정도 지나면은 막 이제 떨어지게 되잖아요. За хиснэн чанартай сайхан хувц өмссөн ч 10 жил болох юм бол элэгдэж хуучирна. 그런 것처럼 우리가 살고 있는 하늘과 이 지구도 낡아진다는 겁니다. Яг үнтэй адилхан бидний амьдарч байгаа энэ дэлхий энэ тэнгэр газар цаг нь болохоор хуучирч элэгдэнэ. 제가 10년 전에 몽골에 왔을 때 이런 말씀하면은 사람들이 아무도 안 믿더라고요. За 10 жилийн өмнө би Монголд ирээд яг энэ үгийг захаар хүмүүсээс хэн ч итгээгүй. 이렇게 아름다운 세상이 왜 낡아지냐? Яагаад ийм үзэсгэлэнтэй дэлхийн ертөнц хуучирч элэгдэх юм бэ? 이런 말이 전혀 안 느껴지는 거예요. За энэ үгийг ердөө өөртөө тусгаж авахгүй байсан. 요즘에는 다 믿어요. За харин одоо хүн болгон итгэж байгаа. 울란바토르 공기 엄청 안 좋고 물도 너무 안 좋잖아요. Улаанбаатарын ангаар үнэхээр одоо муудсан, усан ч гэсэн одоо нэлээд бохирдож муудсан. 그래도 몽골은 다른 나라에 비해서는
이렇게 오염이 덜 됐습니다. Гэхдээ Монгол бол өөр улстай харьцуулах юм бол арай бага бохирдолтой явж байгаа. 가까운 중국만 가보더라도요. За хажууд байгаа нь Хятад руу очих юм бол 예, 우리가 금방 느낄 수가 있어요. та дороо л мэдэрнэ. 그리고 최근에 기상 이유가 자꾸 이상기 이유가 자꾸 생기고 있죠. За сүүлийн үед уур амьсгалын гаж үзэгдэл маш их одоо үүсэж байгаа. 과학자들은 말합니다. Эрдэмтэд ингэж 지구가 хэлж 지금 아프대요. байна. Дэлхий одоо өвчлсөн байна. 여러분, 이 코로나 바이러스에 감염되면은 열이 나죠, 열. За коронавирусын халдвар юм бол хүн халуурна гэсэндээ 37.5도가 넘으면은 이제 코로나 바이러스를 의심해야 됩니다. за 37-оос дээш одоо хэмтэй халдварч байгаа юм бол коронавирусын халдвар авсан байж магадгүй хүмүүс одоо эргэлзэж 그래서 байгаа. 어딜 가든지 항상 이제 온도를 챕니다. 온도를 За 챕니다. тэгэхээр хаашаач очсон дандаа ингээд дулааныг нь халууныг нь хэмжиж байгаа. 넘이군 가도 이마트를 가도 항상 온도를 체크하잖아요. Нөмөр рүү очсон ч, Имарт руу очсон ч байнга халууныг нь хэмжиж байгаа тийм. 예, 온도가 올라가 있으면은 당신 아프다 그 말입니다. Өндөр ингээд халуунтай байх юм бол та өвчтэй байна гэж. 그런데 지금 지구가요, 자꾸 더 온도가 올라가고 있다는 거 아십니까? Гэхдээ дэлхийн одоо температур байнга нэмэгдэж байгааг та бүхэн ер нь мэдж 지구 байгаа. 온난화로 인해서 날씨가 이상해지고 있어요. Дэлхийд улаарч дэлхийн уур амьсгал их гаж болж байна. 그 1도만 올라가더라도요, 엄청난 이상 기후가 생기게 된다고 합니다. Энгийн хэмжээнээс 1 градус нэмэгдэх юм бол дулаарах юм бол их аимшигтай үзэгдүүд 어떤 болно. 곳은 너무 춥고 어떤 곳은 너무 뜨거워요. Зарим хэсэгтээ их хүтэн, зарим хэсэгтээ их халуун. 한국에서 100년 만에 한파로 17명이 죽었다. Ойрын 100 жил болж байгаагүй цочир үүднээс болж 17 хүн амиа алдлаа. 지구 환경 60% 회복 불가능하다. Дэлхийн байгаль орчны 60%ийг эргэн сэргээх боломжгүй. 하늘의 오존층은 구멍이 났습니다. Дэлхийн озоны давхарга цаарсан. 예, 지구 안에 땅에 사람이 살 수 없는 그 사막이 늘어나고 있습니다. Одоо бүр газар дэлхий дээр хүн амьдрахын аргагүй их цөлжил нэмэгдсэн. 몽골도 계속해서 사막이 늘어나고 있습니다. Монголын үеж гисэн цөлжил байнга л нэмэгдсээр байгаа. 몽골 어떤 대학 교수님이 이렇게 За 말하더라고요. Монголын нэг их сургуулийн багш ингэж хэлж байсан. 2040년이 되면은 울란바토르도 사막이 될 것이다. 2040 он болох юм бол Улаанбаатар жигсэн цөл болно гэсэн. 계속 그 사막화되고 있다 그 말입니다. Тэгэхээр баг багаар цөлцөөр л байгаа. 지구가 병들고 있다. Дэлхий өвчлсөн. 한계에 도달한 인류 역사다 그랬습니다. Дэлхийг хязгаартай туллаа гэж. 지구 소멸 멀지 않았다. Дэлхийн төгсгөл ойр байна. 요즘에 이런 말이 이상하지 않죠? За сүүлийн үед энэ нүгийг бүр одоо сонноор мэдрэх болчихсон. 성경을 모르는 사람도 다 이런 말을 합니다. Библийг мэдгүй хүмүүс хүртэл бүгд ингэж ярьж байгаа. 성경은 지금부터 3000년 전에 이 말씀이 기록되어 있어요. Харин Библи дээр одоогоос 3000 жилийн өмнө эдгээр өгсөд бичигдсэн. 그리고 예수님이 이렇게 말씀했습니다. Есүс ингэж хэлсэн. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Хаанчлалын энэхүү сайн мэдээ дэлхийд даяар тунхаглагдаж бүх үндэстэн гэрчлэл болно. Тэгэхэд л төгсгөл ирнэ. 하나님 원하시는 것은 모든 사람이 구원받기 원하고 있습니다. Бурхан бүх хүнийг аврагдаасаа гэж хүсдэг. 그래서 이 성경 말씀이 전 세계에 전파되길 원하고 있습니다. Мөн Библийн үг дэлхийн өнцөг болон бүр тархаасаа гэж хүсдэг. 온 세계에 전파되면은 그제야 끝이 올 것이다. Дэлхийн өнцөг болон бүр тархах юм бол төгсгөл ирнэ. 여러분 오늘날 전 세계 모든 언어로 성경이 번역됐습니다. Өнөө үед дэлхийн бүх хэл дээр Библи орчуулагдсан. 아주 극소수 소수 민족들에게는 아직 번역되지 않는 것도 있지만은요. Бүр одоо жижигхэн овог отгоор амьдарч байгаа тэр одоо үндэстэнд бол Библи одоогоор орчуулагддаг байгаа. 예. 지금 3324개 언어로 번역됐어요. Одоогийн байдлаар 3324 хэл дээр орчуулагдсан. 자, 이런 것을 보고든 어떻게 하라고 그랬어요? За энэ бүхнийг хараад яа гэж байна? 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Түнчлэн та нар энэ бүхнийг хараад үүдэн дээр чинь үүний ойрхон байгааг бас мэдэх тун. 이런 것을 보고든 이 모든 일을 보고든 인자가 가까이 문 앞에 있는 줄 알라. Энэ бүхнийг хараад үүдэн дээр чинь үүний ойрхон байгааг бас мэдэх тун. 문 앞에 와서 지금 두드리고 있어요. За одоо үүдэн дээр догшиж байна. 여기 보세요. За энийг хараарай. 예. 예수님이 언제 다시 오시느냐? Есүс хизээ дахин ирэх 세상 вэ? 끝이 언제냐? Дэлхийн төгсгөл нь яг тэгвэл хизээ юм бэ? 방금 말씀드리는 것이 바로 여기 다 있잖아요. Саний хэлсэн үнэд бүгд энд байна. 이런 일을 보고든 예수님이 가까이 왔다. 문 앞에 있는 줄 알라 그랬습니다. Эдгээр зүйлсд болох юм бол Есүс ойрхон ирлээ, удахгүй ирнэ гэдгийг мэдэх тун гэсэн. 그런데 우리 시대 다 이루어졌어요. Гэхдээ эдгээр зүйлсүүд бидний амьдарч байгаа энэ цагт бүгд биелж байна. 그렇다면 무슨 말입니까? За тэгвэл юу гэсэн үг вэ? 우리 시대에 예수님이 다시 오실 수 있다는 거예요. Бидний амьдарч байгаа яг энэ цаг үед Есүс дахин ирнэ гэсэн үг. 우리가 살아있는 이 시대에 세상 끝이 올 수 있다는 거예요. Бидний амьдарч байгаа яг энэ цаг үед дэлхий сүрэх байхгүй юу? 지혜로운 사람은 준비하는 거예요. Ухаантай хүн бол бэлддэг. 그럼 내가 뭘 해야 되지? Тэгвэл би юу хийх ёстой? 예수님이 오셨다는데 내가 뭘 해야 되지? Есүс ирнэ гэдэг. Тэгвэл би юу хийх ёстой юм бэ? 구원받으라 그 말입니다. Аврагдах хэрэгтэй.
천국 갈 준비를 해놓고 살아라 그 말입니다. Деваацанд орох бэлтгэлээ хийж амьдрах. 영생 얻어낸다 말씀하고 있습니다. Мөнх амьтаа болох ёстой гэж хэлсээр байгаа. 이 보이는 세상이 전부가 아닙니다. Энэ харагдаж байгаа дэлхийн ертөнц бүх зүйл биш. 여기다가 소망을 두지 말고 저 하늘에 소망을 두라. Энд найдвараа тавиад амьдрах бус тэр тэнгэрт найдвараа тавьж амьдрах. 이 세상은 죄악이 가득한 세상입니다. Энэ дэлхийн ертөнц гэм нүглээр дүүрж байна. 노아시 때 물로 홍수로 심판했던 것처럼요. Ноагийн үед усаар шүүсэн шиг 결국 이 세상은 하나님께서 불로 심판할 세상입니다. удахгүй энэ дэлхийн ертөнцийг бурхан галаар шүүх бол. 그 불심판이 아주 가까이 왔다는 거예요. Энэ галан шүүл их ойрхон ирчээд. 노아는 방주를 만들고 예비했죠. Новоо зав бүтээж үрд бэлдсэн. 우리는 빨리 구원을 받아야 됩니다. Тэгвэл бид хүн хурдхан шиг аврагдах хэрэгтэй. 예수님이 오시면요. Есүс ирэх юм бол 은혜 시대 이방인의 때가 끝나게 되는 것이고, нэгүслийн үе, харийнхны үе дуусна. 그리고 구원받은 사람은 이제 다 데려갑니다. Тэгээ аврагдсан хүмүүсийг бүгдийг дагуулж байгаа. 그리고 구원받지 않은 사람은 이 땅에 남게 됩니다. Аврагдаагүй хүмүүс энэ дэлхий дээр үлдэнэ. 그리고 남은 자들은 7년 동안 심판을 받게 됩니다. Үлдсэн хүмүүс 7 жилийн туршид зовлон авсан. 로마서 11장 이제 이 말씀을 좀 잠깐 이제 이 방금 설명한 것을 조금 이제 말씀을 찾아보겠습니다. За саний тайлбарж өгсөн юм бүгдээрээ нарийн харцгаая. 마태복음 24장 40절 41절 찾겠습니다. Матай 24-ийн 40-с 41-ийг хамт уншаа. Тэр үед хоёр хүн талбайд байхад нэгийг нь авч нөгөөг нь үлдээн, хоёр эмэгтэй тэрэмдэж байхад нэгийг нь авч нөгөөг нь орхино. 누구를 데려가고 누구를 버릴까요? Хэнийг нь авч яваад хэнийг нь орхих бол 그리스도 안에서 영생 얻은 사람, Христ дотор мөнх амьтаа болсон хүн. 구원받은 사람만 이렇게 데려가는 거예요. Аврагдсан хүнийг л дагуулж байгаа. 끝까지 진리를 믿지 않고 예수님을 배척하는 사람, Эцэг хүртэл энэ үнд итгэхгүй Есүсийг эсэргүүцэж байгаа хүн. 그들은 선택받지 못합니다. Энэ хүмүүс сонгогдоод дэше өргөдөж чадахгүй. 데살로니가서 4장 16절 17절 같이 읽겠습니다. 1-р Салоник 4-16 17-г хамт уншия. Учир нь эзэн өөрөө тушаалын ухай тэрүүн тэнгэрлэгчийн дуу ба бурхны бүрээнээр тэнгэрээс бууж ирнэ. Тэгээд Христийн дотор үхэгсэд эхлээд амьлна. Дараа нь амьд үлдсэн бид тэдэнтэй хамт агаарт эзэнтэй уулзахаар үүлэн донд өргөгдөж тэнхүү эзэнтэй үргэлж хамт байх болно. 사도행전 1장에 보면은 예수님이 하늘로 올라가시는 모습이 기록되어 있어요. Үйлс нэвтрүүлэг дээр Есүс тэнгэр рүү өргөдөж байгаа үйл явдал гардаг. 제자들이 보는 앞에서 예수님이 공중으로 촥 올라갔어요. Шавнырынхаа нүдний өмнө Есүс тэнгэр рүү дэше 그때 өргөгддөг. 천사가 나타나서 이렇게 말했습니다. Тэр үед тэнгэрэлж гараж ирээд ингэж хэлдэг. 너희가 본 그대로 예수님이 다시 오실 것이다. Яг та нарын харж байгаачлан Есүс дахин ирнэ. 방금 읽은 말씀대로 예수님이 공중으로 다시 오신다는 거예요. Саний уншсан үгийн дагуу Есүс тэнгэрээс дахин гарч ирнэ. 그래서 우리를 구름 속으로 싹 끌어올린다는 거예요. Тэгээ үүл рүү биднийг өргөж ингэж татах байхгүй юу? 에이, 그런 일을 어떻게 믿어요? Яаж одоо нааж юм чи идэх юм бэ? 제가 세유산대에 말씀을 전하는데요. За би сайн шандад бас энэ үгийг 어떤 зааж 여자분이 байсан. 맨 앞에서 잘 들었습니다. Нэг эмэгтэйгэн хамгийн урьдчууд үгийг сайн сонссон. 이 말씀을 듣고 나서 갑자기 고개를 살라살 흔들더라고요. Тэгэл энийг хэлсэн чинь гинт ингээд толгой сэгсрээл хэлсэн. 왜 그러세요? 물어보니까는요. За та яасан бэ гэж асуусан чинь 저건 못 믿겠다. би нaan чи итгэхгүй. 다른 건 다 믿겠는데 저건 못 믿겠대요. Бусанд нь бүгдэнд нь итгэх гэхдээ нaan чи итгэж чадахгүй нэ. 아니 우리가 새도 아니고 어떻게 올라가냐 그 말이에요. Бид нар ямар шуу юу? Яаж дэше нисэх юм бэ? Өргөдөх юм бэ гэсэн. 그래서 제가 이 그림을 보여줬어요. За тэгэхээр би ийм зураг харуулсан. 예. 모래와 철가루가 섞여 있는데요. За ээлс ингээд төмрийн үрчийн хооронд нь хойлоод 자석을 가까이 대니까는 색깔은 올라가는 거예요. дээр нь ингээд соронд тавихаар төмрийн үрчин дэше ингээд татагдаж өргөгдөд байсан. 예? 이 그림 보세요. За энэ зургийг харал та. 오. 그림 보면서 깨닫는 거예요. Энэ зургийг хараад тэр хүн ойлгосон. 여러분 이런 몸으로 올라가는 게 아니에요. За бид нар ийм биетэйгээ дэше өргөхдөггүй. 예, 우리 몸을 신령한 몸으로 부활시켜 가지고 데리고 올라가시는 거예요. Энэ биеийг сүнслэг болгож дахин төрүүлээд дэше дагуулах байхгүй юу? 여러분 보세요. 여기 이제 이 벌레들은요. 여기 이 벌레는 땅 속에서 7년 동안을 살다가 7년 지나면은 이제 하늘을 날게 됩니다. За энэ шавж газар доор 7 жил амьдарч байгаад яг хугацаа нь болох юм бол тэнгэр рүү ингээд дүүлэн нисдэг. 자, 이것을 만드신 분이 하나님이셔요. За энэ шавжийг бурхан бүтээсэн. 두 번 살잖아요. Энэ шавж 2 удаа амьдарч байгаа биз? 여기 이제 애벌레가 있는데요. За энд нэг агуултай байна. 나뭇잎을 먹고 삽니다. Модны навч идэж амьдардаг. 근데 이렇게 살다가 죽는 것이 아니고요. Ингэж амьдарсаар агаад өгдөггүй. 이것도 두 번 사는 거예요. Энэ агуултай гэсэн 2 амьдардаг. 예, 때가 되면은 갑자기 나비로 싹 바뀌어요. Яг цаг нь болох юм бол эрвээгөө олж дахин өөрчлөгддөг. 나비가 돼서 하늘을 날아다니고
꿀을 먹고 삽니다. Ерөөхөө олж тэнгэрт нисээд цэцгийн бал 여러분 идэж амьдардаг. 생각해 보세요. За бодоод үзтээ. 애벌레가 나비가 된다는 것을 과학적으로 설명할 수 있습니까? За энэ агуултай ерөөхөө олж байгаа шинжлэх ухааны талаас тайлбарлах боломжтой юу? 이거 인간의 힘으로 할 수 없습니다. Үүнийг хүн өөрийнхөө хүчээр ойлгох. 이게 바로 창조주 하나님의 능력이에요. Энэ бол бүтээгч бурхны хүч чадал. 자, 영상 보겠습니다. За энэ бичлэг үзүүлье. 이렇게 나뭇잎을 굽고 살다가요. За модны навч идэж амьдарч байгаа. 이제 나비로 변화되는 과정입니다. Одоо ерөөхөө олж байгаа яг үйл явц. 나비로 다시 태어난 거예요. Ерөөхөө олж дахин дэрчээ. 저는 이 영상을 볼 때마다 참 마음에 기쁨과 감사가 있어요. За энэ бичлэгийг үзэх тоолн сэтгэл маань их баяртай болж их жаргалтай болдог. 지금의 내가 사는 모습은 마치 나뭇잎을 먹고 있는 애벌레와 같은 모습입니다. Яг би одоо бол энэ модны навч идэж байгаа агуултайтай адилхан амьдарч байгаа. 그런데 예수님 오시는 날 저는 나비와 같은 모습으로 신령한 모습으로 변화된다는 걸 생각하면요. Гэхдээ Есүс ирэх юм бол би яг эрвээх шиг сүнслэг биетэй болж дахин төрнө гэдгээ бодоод 내 안에 이 확실한 소망이 생기잖아요. би дотор юм том итгэл найдвартай болдог. 이건 확실한 소망입니다. Энэ бол яг баттай найдвар. 그날을 기다리고 살고 있습니다. Тэр өдрийг хүлээж амьдарч байна. 먼 하늘 이상한 구름만 봐도 행여나 오시는가 기다립니다. Холын тэнгэрт байгаа тэр үйлдийг харахад эзэм нь ирж байгаа юм бол үгүй заримдаа бодогддог. 세상아 잘 있거라 나는 가노라. Дэлхий баяртай би явлаа. 7년 하나는 오기 전에 나는 가노라. 7 жилийн зовлон ирэхээс өмнө би төрүүлээд явлаа. 예수님 오시는 날 그리스도인은 변화되고 예수님께로 올라가는 거예요. Есүсийг ирэх үед Христ итгэгч хүн өөрсгдөөд тэнгэр рүү дэшээ явна. 이게 하나님의 약속이고 그리스도인의 소망입니다. Энэ бол Бурхны амлалт Христ итгэгч хүний найдвар. 여러분 준비됐습니까? Мөн та бүхэн бэлэн болсон уу? 많은 사람들은 이 말씀을 듣고 놀립니다. За олон хүмүүсийн үгийг сонсоод их гайхдаг. 그리고 막 웃어요. Тэг бүр инээдэг. 그런 걸 믿냐고. Яхаар ийм юмд итгэдэг юм. 여러분 하나님은 우리를 만드신 하나님이셔요. Бурхан биднийг бүтээсэн. 나를 창조하신 하나님께서 나를 신령한 몸으로 못 만들겠습니까? Намайг бүтээсэн Бурхан сүнслэг биетэй болгож чадахгүй гэж юу? 여기 한번 영상을 하나 보겠습니다. За ахаад нэг бичлэг үзүүлье. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in 많은 사람이 이렇게 세미나 말씀 듣고 있습니다. За олон хүмүүсийн семинарыг сонсож байна. 이 가운데는 구원받은 사람도 있고 구원받지 않은 사람도 있습니다. Энэ дотор аврагдсан ч байгаа, аврагдаагүй ч байгаа. 근데 지금 예수님 오시면 За яг энэ үед Есүс ирэх юм бол or he might come next week, or he could even come. 사람들은 말할 겁니다. за хүмүүс ингэж хэлэх болно.
정말 올 줄은 몰랐습니다. Үнэхээр ирнэ гэж даанч мэдсэнгүү. 이렇게 빨리 올 줄은 몰랐습니다. Ийм хурдан ирнэ гэж даанч мэдсэнгүү. 그때 가서 눈물을 흘리며 후회할 것입니다. Яг тэр үед нулимс унган харамсаж гашууд. 여러분 성경 모든 말씀이 사실입니다. Хүмүүсийн Библийн бүх үг үнэн. 근데 이거 하나만 거짓일까요? Тэгвэл яг энэ худлаа болов? 성경이 사실이라면 이것도 사실인 거예요. Библи үнэн бол энэ үг гэсэн үнэн. 예수님이 말씀하신 모든 것이 다 이루어졌잖아요. Есүсийн айлдсан бүх зүйл биелсэн. 그런 확실한 징조가 있고 증거가 있기 때문에 우리는 이런 말씀을 받아들일 수 있는 거예요. Баталгаатай баримт нь байна. Шинж тэмдгүүд нь бий боллоо. Тэгвэл энэ үгийг ч гэсэн хүлээж авах хэрэгтэй. 자, 그리고요. 로마서 11장 25절에 보면은요. Ром 11:25 дээр 이스라엘 민족의 회복이 바로 예수님의 재림을 말한다고 말씀하는 거예요. Израиль үндэстний дахин сэргэлт Есүсийн дахин ирэлтийг илтгэж байгаа гэсэн. 우리 빨간 글씨만 읽어보겠습니다. Улаан хөтөг нь хамт уншия. Харийнхан дүүрэн орох хүртэл Израилийн хэсэг нь хатуурчээ. 여러분 지금 이스라엘이 정치적으로 나라가 세워졌지만은요. За Израиль бол улс төрийн хувьд бол ингээд тогтцсон байгаа. 그들이 아직도 예수님을 그리스도라고 믿지 않습니다. Гэхдээ тэд одоо хүртэл Есүсийг Христ гэдэгт нь итгэдэггүй. 아직까지는 이방인의 때라는 겁니다. Тэгэхээр одоо хүртэл харийнхны цаг үе үргэлжилсээр байгаа байхгүй юу? 그런데 이방인들 중에서 구원받을 수 있는 사람의 수가 있어요. Гэхдээ харь үндэстэн хүмүүсийн дунд жигсэн аврагдах тийм одоо нөөц тоо гэж байгаа. 물론 우리는 그 숫자를 몰라요. Бид нар бол энэ тоог мэдэхгүй. 하나님 아는 숫자입니다. Бурхны л мэдэх тоо. 근데 그 수가 다 차고 있다는 거예요. Гэхдээ энэ тоо одоо бараг дүүрээ дуусч. 살 때까지 이스라엘 민족이 악한 것이고요. Энэ тоо дүүрэх хүртэл Израильчууд хормоо амьдрна. 그러다가 이제 다 차면은 예수님 오셔서 데려가시고 Энэ тоон гүйцэж дүүрэх юм бол Есүс ирээд дагуулад явна. 특별히 7년 환란 기간 동안에 유대인들이 14만 4천 명이 구원을 받게 됩니다. Онцгойлон 7 жилийн зовлонгууд евдээчүүдийн дотроос 144 мянган хүмүүс аврагдана. 7년 환란 때는 이방인들은 구원받지 못합니다. 7 жилийн зовлонгийн үед харь үндэстэн хүмүүс аврагдах 여러분 боломж. 지금이 어느 때인지를 알아야 됩니다. 그러니까 одоо өөрсдөө ямар үед амьдарч байгааг 고린도서 сайн 6장 2절 мэдэх хэрэгтэй. 읽겠습니다. Эдгээр 26-гийн 2-ыг хамт уншия. Учир нь тэр тааламжтай цагт би чамайг сонгосон, авралын өдөр би чамд тусалсан гэж айлддаг. Харагтун одоо тааламжтай цаг, харагтун одоо авралын өдөр. 계속 어떠라고 말하고 있잖아요. За байнга одоо гэж агч. 여러분 지금이 구원의 날입니다. Тэр одоо л аврагдах өдөр. 지금이 바로 우리가 구원받을 수 있는 기회라 그 말입니다. Одоо л аврагдах боломжтой үе. 다음에 하다가요. Дараа гэсээр байгаа. 예수님 오셔버리면은 이제 끝이에요. Тэгж байтал Есүс ирэх юм бол дуусна. 그때는 더 이상 구원을 받을 수가 없습니다. Түүнээс хойш аврагдах ямар ч боломж байхгүй. 여러분, 이번 기회에 놓치지 마세요. Тэгэхээр энэ удаагийн боломжийг битгий алдаарай. 말씀 듣다가 좀 피곤하면은요. Үг сонсож байгаа жоохон ядрахаараа. 아이고 다음에 또 들을게. За дараа л болчих л доо. 그런 사람은 다음에 들어도 구원받지 못합니다. Тийм хүн дараа сонссон ч аврагдаж чадахгүй. 힘들더라도 구원을 받고자 하는 마음으로 듣는다면은요. Сонсоод хэцүү байсан ч гэсэн аврагдгийг гэсэн эрмэлзэлтэй байх юм бол 깨닫게 되는 거예요. ухаарж ойлгоно. 자, 1시간 됐는데요. За 1 цаг болчлоо. 운동 한번 하고 말씀 배우겠습니다. За нэг дасгал хийгээд үгээ сурцгаая. 따라 해보세요. Дагаад тэгэрэй. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 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 예, 남은 시간은 이제 7년 환란에 있을 일에 대해서 말씀을 드리겠습니다. За одоо үлдсэн цагтаа 7 жилийн зовлонгууд болох үйл явдлын тухай хэлж өгье. 이렇게 세 가지를 말씀드리려고 해요. За нийтдээ 3 зүйлийн тухай хэлнэ. 첫 번째는 뭐냐면요. За эхнийх нь юу гэхээр 7년 환란 때 일어날 일이 이제 많이 있는데 за 7 жилийн зовлонгууд олон зүйлүүд тохиолдно. 이제 구원받은 사람은 이 땅에 없습니다. Аврагдсан хүн дэлхийд дээр бол 예수님 다 байхгүй. 데려가셨고요. Есүс бүгдийг дагуулаа явчихна. 이제 유대인들하고 또 구원받지 않은 이방인들하고 남아 있는 거예요. Евдээчүүд аврагдаагүй харь үндэстэн хүмүүс л энэ дэлхий дээр үлдсэн. 7년 중에서 전 3년만 동안에는요. 7 жилийн эхний 3 жил хагас хугацаанд 거짓 평화 세계가 하나 되고 그리고 유대인 중에 14만 4천 명이 구원받고 제 3성전이 건축됩니다. Хуурамч их тайван дэлхийн нэг болон евдээчүүдээс 144 мянган хүмүүс аврагдана. Тэгээд 3 дахь ариун өргөө баригдана.
이게 3년 반 동안에는 전쟁도 없고 평화가 옵니다. За эхний 3 жил хагас хугацаанд дайн дажин гэж байхгүй бүх юм инх амар тайван 세계가 하나 됩니다. дэлхийн ертөнцийн нэг болно. 한 사람이 전 세계를 다스린다는 거예요. Нэг хүн дэлхийг захирна. 그리고 그때 유대인 중에서 14만 4천 명이 구원받을 거라고 나와 있어요. Яг тэр үед эвдэшүүдээс 144 мянган аврагдана гэсэн. 그리고 그 유대인들이 예루살렘에다가 다시 성전을 건축하는데 그 성전이 바로 제3성전이라고 합니다. За эвдэшүүд тэр үед одоо Иерусалимд 3 дахь ариун өргөнөө барих болно. 왜 3성전이라고 하냐면 Ягаад 3 дахь 아리ун өргөө гэж 처음 нэрлэдэг вэ? 성전은 솔로몬 왕이 만든 성전입니다. Эхний ариун өргөөг Соломон хаан барьсан. 그 성전은 바벨론 나라에 의해서 다 무너져 버렸습니다. Тэр ариун өргөөг Бабилончууд ирээд нураачихсан. 두 번째 성전이 수르바벨이 만든 성전입니다. Хоёр дахь ариун өргөөг Зерубабел барьсан. 바벨론 포로로 70년 동안 잡혀갔다가 돌아와서요. Бабилон руу 70 жил олзлогдож яваад эргэж ирсэн чинь 수르바벨에 의해서 다시 성전을 건축했습니다. за тэр Зерубабелийн тусламжтайгаар хоёр дахь ариун өргөө барьсан. 근데 이 두 번째 성전이 AD 70년에 로마 타이터스 장군에 의해서 또 무너져 버렸습니다. За энэ ариун өргөөг манай эртний 70 онд Ромын Титус жанжин нураачдаг. 지금 예루살렘에는 하나님 성전이 없습니다. За тэгэхээр одоо Иерусалимд Бурхны ариун өргөө байхгүй. 성경에 말하기를요. 세 번째 성전 다시 건축된다고 했어요. За гэхдээ Библиэлд 3 дахь ариун өргөөг дахин барина гэсэн. 그때가 언제냐? За тэр үеийн 이스라엘이 회복되고 나서. Израиль дахин сэргийсний дараа. 지금 이스라엘 회복됐죠? За одоо Израиль дахин сэргийсэн. 아직 성전이 건축되지 않았습니다. Гэхдээ одоохондоо 아리ун өргөө баригддаг 그런데 байгаа. 건축할 준비가 다 돼 있습니다. Гэхдээ барих бэлтгэл нь бүгд хангагдсан. 잠깐 보겠습니다. За өнөөдөр харцгаая. 누가복음 21장 20절 하겠습니다. Луг 21-24-ийг уншия. Элдний ирээр тэд унгаагдаж бүх үндэстнүүд рүү цөллөгдөн. Харийнхны цаг үүсэх хүртэл Иерусалим харийнхны хөл дор талхлагдах болно. 성경에 예루살렘은 아주 중요한 곳으로 설명이 돼 있어요. За Библиэлд бол Иерусалим маш чухал тийм онцлогтой газар. 왜냐하면 그곳에 하나님의 성전이 있기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл тэр газарт Бурхны ариун өргөө байдаг. 이스라엘 민족은 1년에 3번씩 예루살렘에 모였어요. Израильчууд нийтдээ жилд 3 удаа Иерусалим цугладаг байсан. 거기에 하나님의 성전이 있기 때문에 거기 모인 거예요. Тэнд Бурхны ариун өргөө байдаг учраас тэнд цугладаг. 이게 이스라엘 사람들은 예루살렘이 그 마음에 딱 있는 거예요. 예루살렘이요. Тэгэхээр Израиль хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Иерусалим байж 그 байдаг. 마음 중심에 항상 예루살렘이 있는 거예요. Сэтгэл зүрхнийхэн төвд үргэлж Иерусалим байж байдаг. 그런데 예루살렘에 성전이 없는 거예요. 지금. Гэхдээ Иерусалимд одоо ариун өргөө байхгүй. AD 70년에 무너져서 없애버렸어요. Манай эртний 70 онд нураад үгүй болсон. 그래서 그 예루살렘 땅에 성전이 없고 이방인들이 들어와서 발로 밟고 다니고 있어요. Тэгээ Иерусалимд одоо Бурхны ариун өргөө байхгүй, харь үндэстэн хүмүүс орж ирээд хөлөөр ингэ гიშгчээд явж байгаа 근데 байхгүй. 예수님께서 말씀하시기를요. Гэхдээ Есүс ингэж хэлсэн. 이방인의 때가 차기까지 그렇게 될 거다. Харийнхны цаг гүйцэх хүртэл ингэх болно. 무슨 말입니까? За юу гэсэн үг вэ? 이방인의 때가 끝나게 되면은 Энэ харийнхны цаг нь дуусчих юм бол 그곳에 성전이 다시 건축될 거다. тэр газарт ариун өргөөг дахин барина. 이방인들이 나가게 되고 다시 성전이 건축된다는 거예요. Харь үндэстэн хүмүүс эндээс хөөгдөж гарна. Тэгээд ариун өргөөгөө тэндээ барина. 예, 여러분 이방인의 때가 이제 끝나가고 있습니다. Гэхдээ харийнхны цаг үе одоо барыг дуусч байгаа. 이스라엘 회복됐잖아요. Израиль дахин сэргэгцэн. 마지막 징조가 우리의 시대에 나타났잖아요. Төгсгөлийн үеийн 시스템들 бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед биелсэн. 미가 4장 7절 8절 보면은요. Мика 4-ийн 7-8 дээр 예, 여기 보면은 밑에 빨간 것좀 읽어봅시다. за доор нэг улаан өгтөг нь уншия. Иерусалим охины хаанчлалж ирэх болно. 예루살렘의 나라가 네게로 돌아오리라. Иерусалим охины хаанчлал чамд ирэх болно гэж. 여러분 이 말씀대로요. За энэ үгийн дагуу 이스라엘 수도가 텔아비브였었는데 지금 예루살렘으로 바뀌었어요. Израилийн нийслэл Тел Авив байсан. Харин одоо Иерусалим болж өөрчлөгдсөн. 아시죠? Мэдж байгаа үстэй. 2018년입니다. 2018 он 이스라엘 독립한 지 70년째 되는 날 Израиль тусгаар тогтноод яг 70 жилийн ойн үеэр 그때 미국의 트럼프가 그렇게 도와줬습니다. яг тэр ойгоор нь Америкийн Трамп тусалдаг. 이제 본격적으로 성전 건축을 하겠다라고 말하는 거예요. Тэд одоо бид албан ёсоор ариун өргөөг барина гэж зарлан тунхагсан. 예루살렘 가보면은요. За Иерусалимд очиж үзсэн 하나님의 бол 성전이 있던 자리예요. яг Бурхны ариун өргөө байсан тэр уул мөрөн дээр 예, 무슬림 사원이 있는 거예요. одоо исламчуудын дуган байгаа. 이게 황금색으로 돼 있는 이게 딱 보이잖아요. За нэг алтан саргал өнгөтэй дуган байгааз 성전이 있던 자리에 지금 이렇게 이슬람 사원이 딱 세워져 있어요. ариун өргөө байсан яг тэр газар дээр одоо исламын дуган баригдсан байгаа. 이 자리에
이제 하나님의 성전이 건축될 겁니다. Яг энэ газарт Бурхны ариун өргөө баригдана. 다 준비되고 있어요. Бүх бэлтгэл нь хангагдсан. 이스라엘은 성전 건축하겠다라고 말을 하고 За Израильчууд бид одоо ариун өргөө барина гэж хэлж байна. 팔레스타인 사람들은 안 된다라고 말을 합니다. Палестинчууд үгүй гэж эсэргүүцээд байгаа. 그래서 이것 때문에 계속 지금 싸우는 거예요. За үүнээс л одоо байнга дайн өрнөд байгаа шүү дээ. 그런데 얼마 전에 이런 뉴스가 나왔어요. Гэхдээ сайхан ийм мэдээ гарсан. 보시다. За энийг харцгаая. Мэдээ танилцуулъя. Евдээчүүдийн 2 дахь ариун өргөө болох Зерубабелийн ариун өргөөний Персийн хаан Кореш 조금만 큰 소리로. тухайн үед баригдаж байжээ. Сайхан Израильд Санхедрийн зөвлөл 3 дахь ариун өргөөний барилгын ажлын төлөө тусламж өгчээ. Жон чангалаарай. Иерусалимаас дамжуулах болно. Америкийн 45 дахь ерөнхийлөгчөөр Дональд Трамп сонгогдоход бусад улс орнууд дургуйцаа хүлээж авч байгаа бол Орос Израилийн уламжлалыг баримтагч улс төрчид болон Евдэн зөвлөлгөгдөх Санхедрийн үнд харинч сайн шалтай хандж байна. Ялангуяа Евдэн зөвлөлд болох Санхедринчүүд Израилийн хүчтэй дэмжигч Дональд Трамп болон барууны орнуудтай харилцаагаа сайжруулах гэж найдаж эрмэлзэж байгаа Оросын ерөнхийлөгч Владимир Путинд 3 дахь ариун өргөөний ажилд дөрөвтэй тусалцаа үзүүлэхийг хүссэн байна. Мөн Санхедрийн төлөөлөгч Раби Вайс Орос болон Америкийн үдэнд очин залбирч дуулал номыг уншжээ. Бас Израилийн ард түмэнд баярлснаа илэрхийлэн ариун үл болон 3 дахь ариун өргөөний барилга ямар чухал болох талаар яриад хэлэлцээжээ. Оросын ерөнхийлөгч Владимир Путин тэр өдөр ариун өргөө дахиад баригдахын төлөө залбирахаар энд ирлээ гэж ирсэн тухай мэдээлэлтэй хэлсэн байна. Америк болон Орос мөн Израиль аль ч үеэсээ илүү ойртох төлөв ажиглагдаж байгаа бөгөөд энэ евдээчүүдийн 3 дахь ариун өргөөгөө барихад ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдгийг анхааралтай ажиглах шаардлагатай болоод байна. 누가 도와준다고요? За хэн туслана гэж байна? 미국의 트럼프 대통령과 미국의 러시아의 푸틴 대통령이 성전 건축할 수 있도록 도와주겠다고 말합니다. За Америкийн Трамп Оросын Путин гэх ерөнхийлөгчдөр ариун өргөө барихад тусална гэж байна. 이제 시간 문제입니다. Тэгэхээр одоо зөвхөн цаг хугацааны л асуудал. 이곳에 제3성전을 건축하겠다라고 말합니다. За энд 3 дахь ариун өргөөнийг барина гэж байна. 다 준비가 됐어요. Бүх бэлтгэл хангагдсан. 설계도 있고 재료가 다 준비됐습니다. Зураг төсөөл барих материал ингээ бүгд бэлэн болсон. 성경 말씀이 그대로 이루어지고 있잖아요. Библийг тэр чигээр биелж байгаа ч 이스라엘 독립하고 나서 70년 된 그 기념일 날이요. Израиль тусгай тогтноо 70 жилийнхаа ойн баяраар 이런 기념 동전이 만들어졌습니다. За юм дурсгалын зоос хийсэн. 여기 뒷면은 이스라엘 제3성전이 딱 그려져 있고요. За ардлынхын хэсэг дээр нь Израилийн 3 дахь ариун өргөн зураг байгаа. 그리고 앞에는 고레스 왕하고 트럼프 대통령의 얼굴이 딱 새겨져 있습니다. За нүүрэн тал дээр нь Кореш хаан болон Америкийн Трамп ерөнхийлөгчийн зураг байна. 이 고레스 왕이 누구냐면요. Кореш гэж ямар хаан бол? 제2성전 수르바벨이 건축할 때요. 2 дахь ариун өргөө буюу Зерубабелийг барих үед 이 고레스 왕이 도와준 거예요. Кореш хаан тэр үед барихад тусалсан. 너희들은 유대 땅으로 돌아가서 성전을 건축하라 그랬습니다. Та нар өөрсдөө нутаг Евдээ рүү очиж ариун өргөөгөө бариа. 그 고레스 왕의 도움으로 이 성전이 건축됐던 것처럼 Кореш хааны тушаалаар 2 дахь ариун өргөө барьсан шиг 트럼프 대통령의 도움으로 이제 3성전이 건축할 준비가 되고 있다 그 말입니다. Америкийн ерөнхийлөгч Трампын тусламжаар 3 дахь ариун өргөө барих бэлтгэл хангагдаж байна. 요즘에 트럼프가 아주 참 이상해져 버렸는데요. 자, Трамп одоо сүүлд их сонир болцсон дээ. 새로 대통령이 이제 선거로 뽑혔잖아요. 자, 신의 ерөнхийлөгч одоо саний сонгуульд гарч ирсэн. 트럼프가 앞으로 이제 어떻게 될지 모르겠지만은 Трамп одоо хойш яахыг сайн мэдэхгүй байна л да. 트럼프에 대해서는 무슨 관심이 없습니다. Одоо Трампт бол хүмүүсийг анхаарах болчих. 중요한 것은 성경이 문자 그대로 이루어지고 있다는 거예요. Гэхдээ энэ Библи үг үсэггүй одоо биелж байна. 우리는 그대로 이루어지고 있는 것을 보고 있습니다. Давид яг энэ чигээр биелж байгааг нь харж байна. 성전이 건축되면은요. 아리운 өргөө баригдах юм бол 적그리스도가 그 성전에 앉아서 자기를 하나님이라라고 말한다는 거예요. Антихрист буюу Христийг эсэргүүцэгч тэр Бурхны ариун өргөнд суугаад өөрийгөө Бурхан гэж хэлнэ. 찍겠습니다. За энийг хамт уншия. Тэр бол эсэргүүцэгч төдийгүй бүхий л өөрийгөө Бурхан хэмээгч болон шүтдэг зүйлсийн дээр өргөмжлөн Бурхны сүм дотор сууж өөрийгөө Бурхан гэж харуулна. 조금 이따가 적그리스도 배울 건데요. 저 듣고 안티크리스틴 더가 저런. 그가 전 세계를 다스립니다. тэр дэлхий тэр чигтэн захирна. 그리고 자기를 하나님이라고 하면서 모든 사람에게 자기에게 경배하라고 합니다. өөрийгөө бурхан гэж хэлээд бүх хүнийг өөртөө мөргүүлнэ. 경배하지 않으면은 막 무섭게 다스리는 거예요. хэрвээ мөрөхгүй юм бол маш хэрцгий харьцна. 이게 제3성전이 건축될 조감도 미리
모형물로 이렇게 만들어 놓은 거예요. За энэ болохоор 3 дахь ариун өргөний одоо зураг төсөл ерөнхий араам нь ингээ босцсон байгаа. 조그맣게 보이지만은 엄청 큰 겁니다, 이게요. Их жижигхэн харагдж байгаад чинь бол маш том барилга. 높이가 한 50m 되는 거고요. Өндөр нь бараг 50 м. 자, 이게 전 3년 만에 있을 일이고요. За эхний 3 жил хагас хугацаанд бол 그리고 후 3년이 많이 되면은 이제 무서운 일이 시작됩니다. сүүлийн 3 жил хагас хугацаанд маш аимшигтай зүйл болно. 적그리스도가 이제 딱 나타납니다. За тэр үед антикрист гарч ирнэ. 내가 하나님이다. Би бурхан байна. 성전에 딱 앉아가지고 말합니다. Тэгээ ариун өргөнд цуугаад ингэж хэлнэ. 그리고 모든 사람에게 오른손에 이마에 표를 받게 합니다. Бүх хүний баруун гар болон духан дээр тэмдэг тавилна. 666표로 나와 있어요. Түүний 666 гэж байгаа. 그리고 그 유대인들은 이제 적그리스도에 의해서 핍박을 받고 다 죽게 됩니다. За евдээчүүд антикристийн хавчлагаар бүгд өөхөх байхгүй юу. 그리고 마지막 전쟁이 일어납니다. Тэгээд сүүлчийн дайн болно. 이게 이제 후 3년 반 동안 일어날 일입니다. За сүүлийн 3 жил хагас хугацаанд болох үйл явдал. 요한계시록 13장 7절에 보면은요. Илсэл 13-ын 7 дээр 예, 적그리스도가 전 세계를 지배한다라고 말하고 있어요. антикрист дэлхийг захирна гэсэн. 같이 읽겠습니다. За хамт уншия. Ариун хүмүүстэй дайн хийж тэднийг ялах нь түүнд өгөгдсөн бөгөөд альва аваг ард түмэн хилтэн үндэстнүүдийг захирах эрх мэдлийг түүнд өгсөн байлаа. 이런 권세를 마귀로부터 받는 거예요. За ийм эрхийг диаволоос мөс үнсээс авсан. 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받았다. Альва аваг ард түмэн хилтэн үндэстнийг захирах эрх мэдлийг түүнд өгсөн байлаа. 전 세계를 다스린다는 거예요. дэлхийг тэр чигтэн захирах. 하나의 세계를 만든다는 거예요. нэг дэлхийг бүтээн. 여러분 벌써 다 준비되고 있어요. За бүх бэлтгэл одоо хангагдсан. 먼저는 유럽이 하나가 되고 Эхний ээлжинд Европ нэгдэнэ. 경제가 하나 되고 정치가 하나 됩니다. Эдийн засаг улс төрийн талаас нь нэгдэнэ. 그리고 전 세계가 지금 하나 되고 있어요. дэлхий одоо тэр чигтээ нэг болж байгаа. 지금 유럽은요 국경이 필요 없어요. 그냥 뭐 비자 검사 안 하고 막 통과할 수 있습니다. Одоо Европт хил гэж байхгүй, одоо виз шалгахгүй зүгээр л шалган нэвтрэх юм байхгүй орж гарч болж байгаа. 2004년에 EU가 생겼습니다. 2004 онд 이 유럽 합중국이 생겼습니다. Европын нэгдсэн улсын үндэс тавигдсан. 과거에 로마가 부활되고 있다라고 말합니다. Европын нэгдэл нь эртний Ромын дахин сэргэлт юм аа. 로마 제국이 부활되고 있다. Ромын эзэн төрөнд дахин сэргэж байна. 로마 나라가 나눠지면서 지금 유럽이 됐고요. За Ром гэдэг улс одоо бутарч тархаснаар одоогийн Европ улс байна. 다시 유럽이 하나 되면서 다시 로마 제국이 부활되고 있다. 이렇게 나온 거예요. За одоо Европт нэгдснээр ахиж эртний Ромын эзэн төрний байгуулж байна. 그러면서 유로라는 새로운 돈이 생겼습니다. Тийм учраас евро гэсэн шинэ мөнгөнд дэвсгэрт гарч ирсэн. 이미 유럽은 지금 이제 하나가 되고 있습니다. Одоо Европ одоо нэгдэж байгаа. 그리고 또 하나 이제 전 세계가 하나 되고 있습니다. бас дэлхий тэр чигтээ нэгдэж байгаа. 여러분 중국도 WTO에 가입했습니다. Хятад гэсэн дэлхийн худалдааны байгууллагт нэгдсэн. 하나의 세계가 시작됐다. дэлхий нэгдэг цаг боллоо. 세계 경제에 국경이 없습니다. дэлхийн эдийн засагт хил гэж үгүй. 여러분 우리가 마트에 가면은 어느 나라 물건이나 살 수 있잖아요. За дэлгүүрлөө ороод ямар ч улсын бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч болно те. 또 하나 놀란 것은 인터넷이 생기면서요. бас одоо интернет бий болсноор 인터넷을 통해서 세계가 하나 되고 있습니다. интернетээр дамжуулан дэлхий нэгдэж байна. 옛날에는 흑인들을 무시했습니다. дээр үед хар арьстай хүмүүсийг гадуурхдаг байсан. 흑인들을 잡아다가 노예로 썼잖아요. хар арьстай хүмүүсийг барьж аваад боолгодог байсан. 지금은 그럴 수 없어요. одоо бол тэгж чадахгүй. 지금 미국에서 뭐 흑인들을 탄압했다고 그래서 막 데모 일어나잖아요. одоо Америкт хар арьстай хүмүүсийг одоо гадуурхлаа гэж бослог гаргаад байгаа шүү дээ. 이제 손을 잡고 우리는 하나다. одоо орон гар гараасаа хатгаад бид нэг юм аа гэж хашгирч байна. 지난 몇천 년 동안 있었던 그런 사회가 바뀌어 버렸다는 겁니다. өнгөрсөн хэдэн мянган жил үргэлжилсэн энэ нийгмийн тогтолцоо одоо өөрчлөгдсөн. 또 하나 놀라운 것은 종교가 하나 되고 있어요. бас нэг гайхалтай зүйл нь шашин нэгдэж байна. 우리 서로 미워하지 말자. одоо би энийг үзэн ятгаа бэлж. 인류 평화를 위해서 우리 서로 하나 되자. дэлхийн инх тавны төлөө шашнаа нэгтгэцгээе. 적그리스도가 다스리는 세상이 준비되고 있어요. антикристийн захирах нийгэм одоо бэлэн болж байна. 그리고 최근에 이 코로나로 인해서요. За сайхан энэ коронавигоос болоод 적그리스도가 다스리는 세상이 더 빨리 다가오고 있다는 거 아십니까? антикристийн захирах цаг үе улам ойрхон болсон гэдгийг мэдсэн үү? 이것은 이 말씀을 읽어야지 이해가 갈 것 같습니다. За энийг уншчаа сайн ойлгоно. 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Тэрээр том жижиг баян эдүү чөлөөт хийгээд боол хүмүүсийн болон бүгдийн баруун гар дээр нь эсвэл духан дээр нь тэмдэг тавьснаар тэмдэг аратны нэр эсвэл нэрийнхэн доотой хүнээс өөр нэг ч хүн худалдан авч чадахгүй болох ажээ. Энд мэрэгүү ухаан буй. Ухаантай нэгний аратны тоог бодогтон. Учир нь энэ нь нэгэн хүний тоо бөгөөд түүний тоо бол
666 юм. 어떤 표를 받는다는 겁니다. За нэг тэмдэг тавилна. 근데 이 표를 오른손이나 이마에 받게 됩니다. Энэ тэмдгийг баруун гар юм уу духан дээрээ тавилна. 받지 않으면은 뭘 못한다고요? Үүнийг тавиулахгүй бол яаж чадахгүй гинөө? 매매를 못합니다. Худалдан авч чадахгүй. 살 수가 없잖아요. Амьдрах аргагүй болно. 여러분, 뭐 요즘에 뭐 코로나 때문에 가게가 문 닫힌다 막 그런 말 도니까는 사람들이 막 가서 막 몽땅몽땅 하잖아요. Одоо коронавирусын шинэ голомт эхлэхээр одоо карантин хийж шүүгээл дэлгүүр хаана хийж шүүгээл хүмүүс зүгээр бөөнөрөө очиод хүн судалж аваад байгаа шүү дээ. 모든 가게 문 닫히고 한 달 지나면 어떻게 될까요? За бүх дэлгүүр хаалгаа бариад нэг сар өнгөрөх юм бол яах вэ? 굶어 죽는 사람도 많을 겁니다. Өсөж өгөх хүмүүс олон байх. 그죠? Тийм ээ? 저 시골 가면 굶어 죽지 않겠죠. Тэр хөдөө очих юм бол өсөж өгөхгүй л ах л та. 소도 있고 말도 있고 양도 있고 염소도 있으니까. Тэгэл таван гушмал нөгөө өгөр хон ямаа гээл те. 그럼 우리 몽골 사람들은 막 우유 짜서 먹고 소 잡아먹으면 되잖아요. За Монгол хүмүүс бол сүүгээс ажуугаал тэгэл хонио гаргаж идэл 근데 амьдрэх. 도시에 사는 사람들은 살 수가 없잖아요. Хотод амьдрэх хүмүүс бол амьдрах боломжгүй болно. 그런데 이렇게 말하는 거예요. За ихтэй ингэж ярьж байна. 표 받은 사람은 들어올 수 있어? Тэмдэг тавиулсан хүмүүс орж ирж болно. 그럼 누가 안 받겠습니까? Тэгвэл хүн болгон аавна шүү дээ. 다 받을 수밖에 없는 거예요. Тэр ахваас руу харахгүй бол. 저 표 받겠습니다. За би тэмдэг тавиулъя. 표만 받으면은 델루구로 가서 다 살 수 있어요. Энэ тэмдгийг л тавиулах юм бол дэлгүүрлөө ороод юу ч бай хүссэн юм авч 표 안 받으면은 병원도 못 가고 학교도 못 가고 델루구로도 못 가다 그 말입니다. тэмдэг тавиулахгүй бол эмнэлэг рүү очиж болохгүй, сургуульдаа сурч болохгүй, дэлгүүрт очиж болохгүй. 그런 시대가 온다는 За 거예요. ийм цаг үе одоо ирэх гээд байна. 자, 그런데 지혜로운 사람은 그 표의 숫자를 세어보라고 그랬어요. Гэхдээ ухаантай нэг нь энэ тоог бодогтун гэж. 조로간조, 자른 조로가. Түүний тоо бол 666. 이게 뭘까? За энэ тэгвэл юу хэлээд байна? 여러분 마지막 때가 되니까는 이게 이제 무슨 뜻인지를 우리가 이제 알게 된 거예요. Яг төгсгөлийн үе болсон чинь энэ үгийг ямар утгатайг нь ойлгосон. 마지막 때까지 이 말씀을 딱 감춰놨어요. Төгсгөлийн үе хүртэл энэ үгийг ингэж нууж хаасан байхгүй. 이제 정말로 마지막 때 되니까는 이게 무슨 뜻인지 우리가 깨닫게 된 거예요. Яг төгсгөлийн үе болсон чинь энэ үг ямар утгатай нь одоо ингэ тайлэгдэж гарч ирж байна. 요한계시록 14장에 보면은요. Илчлэл 14 дээр 이 표를 받은 사람은 심판받고 지옥 간다고 나와 있어요. энэ тэмдгийг тавиулсан хүн шүүгдэж там руу явна гэсэн. За нэг хамт уншия. Өөр нэгэн тэнгэрлэгч буюу гурав дахь нь тэднийг даган чанга дугаар хин араатанд болон хөрөгтөн мөргөж духан дээрээ эсвэл гар дээрээ тэмдэг авна. Тэр хүн Бурхны уур хилэнгийн дарсыг мөн уух болно. Энэ нь түүний уур хилэнгийн аяг нь шингэлгүй хольсон дарс юм. Тэр хүн ариун тэнгэрэлснэр ба хурганы өмнө гал хөхөр дотор зовж тарчлана. 먼저 우상에게 경배하고 표를 받는 거예요. Эхлээд араат нь мөргөж тэмдэг тавиулна. 당신을 하나님으로 섬기겠습니다. За таныг бурхан гэж итгэж үйлчилье. 그리고 표를 받는 거예요. За тэгээд тэмдэг тавиулна. 표 받으면은 불과 유황이 타는 못에 참여하게 되리라. Энэ тэмдгийг тавиулах юм бол гал хөхөр дотор зовж тарчилна. 세 세트로 형벌을 받게 될 거라 나와 있어요. Үеийн үед зовж тарчлах болно гэж байна. 그런데 표 받지 않는 사람 어떻게 될까요? За тэгвэл тэмдэг тавиулдаггүй хүмүүс яах вэ? 자, 빨간 글씨 읽어보겠습니다. За улаан хөлтөг нь уншия. Араатны хөрөгт мөргөдөггүй бүх хүнийг алуулах юм. 경배하지 않는다는 것은 표 받지 않는다는 거예요. За мөргөхгүй нэ гэдэг чинь тэмдэг тавиулаагүй гэсэн үг. 결국은 잔인하게 막 죽여버리는 거예요. Тэгэхээр тийм хүмүүсийг хэрцгий харгасаар аална. 무섭게 다스리는 거예요. Тэгэхээр маш хатуу аимшигтайгаар захирах байхгүй юу? 여러분 요즘에 코로나로 인해서 아주 엄격하게 통제를 했잖아요. За коронавирусээс болоод ард түмнийг маш одоо хүчтэй чангаар одоо хорж 어디 цагдаж 가고 байгаа. 싶어도 안 보내줘요. За ингээ гадагшаа гармаар байсан ч явуулахгүй гоц тээ. 그런데 갈 수 있는 사람이 있어요. Гэхдээ явах боломжтой хүмүүс байна. 뭐가 있어야 됩니까? Юу байх ёстой вэ? QR 코드가 있어야 돼요. QR кодтой байх хэрэгтэй. QR 코드 받은 사람만 통과시켜 줍니다. QR код байгаа хүн л ингээл орж гараад болоод байна. 저도 잠깐 저기 어디 가려고 나갔었는데요. За би нэг тийшээ явах гээд ингээ гарсан байхгүй юу? 경찰이 잡았어요. Тэгсэн чинь цагдаа зогсоож илээ. 어디 가요? 그러니까요. Хайж гэж байгаа юм бэ гэсэн. 집에 가는데요. Гэрлүүгээ харж байна. QR 코드 있어? QR код байна уу? 없는데요. Байхгүй. 돌아가. Буц. 어디로 돌아가야 되지? Би одоо хаашаа буцах юм бэ гэж. QR 코드가 없으니까는 안 보내주는 거예요. QR кодгүй бол ингээл явуулахгүйсэн. 이런 것이 이제 앞으로 이제 점점 익숙해질 겁니다. Тэгэхээр хойштоо ийм зүйлд хүмүүс бүр ингээд тасал болно. 그러면 조금 지나면요. За удахгүй 이제
백신을 맞은 사람하고 맞지 않은 사람하고 딱 구분이 됩니다. Вакцин тариулсгүй тариулаагүй хүмүүсийн хооронд нь ангилах бол. 백신 맞은 사람에게만 QR 코드를 주는 거예요. Вакцин тариулсгүй хүмүүст л QR код өгнө. 백신 맞지 않은 사람은 델굴에 들어올 수 없다. Вакцин тариулаагүй хүмүүс дэлгүүр рүү орох хориотой. 은행에 들어올 수도 없다. Банк руу орох хориотой. 학교도 오면 안 된다. Сургууль сурах бол 백신 맞은 사람만 들어오라. Вакцин тариулсан хүмүүст л орж ирээрэй. 백신 맞은 사람만 표를 딱 찍어주는 거예요. Тэгэхээр вакцин тариулсан хүнд одоо энд нь код тэмдэг тавих. QR 코드처럼 표를 딱 주는 거예요. Яг QR код чиг юм тэмдэг тавь. 이거 받지 않으면 아무것도 못한다 그 말입니다. Энийг тавиулахгүй бол юу ч хийж чадахгүй. 뭔가 좀 연결되지 않습니까? Тэгэхээр энэ үгтэй холбогдохгүй байна уу? 자 보세요. За араарай. 설명 다시 한번 드려볼게요. За би дахин тайлбарлая. 예. 요즘에는 돈 대신요 카드나 칩을 사용하고 있다는 거 아십니까? За сүүлийн үед одоо бэлэн мөнгөний оронд карт юм уу эсвэл чип их ашиглаж байна. 왜냐면은요 Яг л 돈은 믿을 수 없어요. мөнгөнд одоо итгэх аргагүй бол. 가짜 돈이 요즘 많이 나오고 있습니다. Гуравч мөнгөнд дэвсгэрд маш их гарч байна. 돈 대신 카드를 많이 씁니다. Мөнгөний оронд картыг хэрэглэдэг болсон. 근데 카드도 잊어버리면 문제가 됩니다. Гэтэ картыг алга болгох бас эрсдэлтэй. 그래서 이 바코드 체계를 통해서요 Тийм учраас энэ баркодоор дамжуулан 쉽게 모든 물건과 사람을 관리할 수 있는 그런 시대가 시작됐어요. маш хэлбэрхэн бараа бүтээгдэхүүн болон хүнийг одоо хянах тийм боломжтой болсон. 여러분 여기 이제 그림 보세요. За энэ зургийг хараарай. 모든 상품에 다 바코드가 찍혀 있어요. Бүх бараа бүтээгдэхүүн багнан кодтойгоц. 컴퓨터가 이 바코드를 통해서 모든 걸 관리하는 거예요. За компьютерийн баркодыг уншаад бүгдийг нь хяндаг байхгүй юу? 옛날에 이런 거 없었잖아요. Дээрүүд юм байгаагүй. 계산기로 하나하나 누르면서 가격을 이렇게 합하잖아요. Тооны машин зохиол нэг нэгээр ингээл бодоол нэмж хасдаг гэсэн. 요즘에는 그 바코드를 컴퓨터 앞에 삑삑삑삑 하면은 컴퓨터에 얼마인지 착 계산이 돼 버립니다. За одоо л нөгөө бараа бүтээгдэхүүн авах юм бол нөгөө кодыг нь компьютерт ингээд биг уншуулах юм бол тэдэн дөрөв боллоо гэж шууд тооцоо гараад ирдэг болсон. 너무 편리하잖아요. Их амар болсон тийм. 그런데 이 바코드 속에 비밀이 들어 있어요. Гэхдээ баркодын дотор нэг нууц явж байгаа. 바로 666이 들어 있어요. Энэ дотор 666 гэсэн нөгөө тооч явж байгаа. 예. 처음에 시작되는 것이 6으로 시작되고요. Эхэндээ 6-аар эхэлдэг. 예. 그리고 가운데도 6입니다. Дунд нь бас 6-гийн тоо байгаа. 끝에도 6입니다. Сүүлд нь бас 6-гийн тоо байгаа. 모든 바코드가 이 666 체계로 돼 있습니다. Тэгэхээр бүх багнан код 666 гэсэн ийм системээр ийм тогтолцоогоор явагддаг. 이걸 컴퓨터가 읽는 거예요. За энэ кодыг компьютер уншдаг байхгүй юу? 이게 그냥 꽤 맞춘 거라고 생각하십니까? Энийг зүгээр азар тааруулсан гэж бодож байна уу? 처음 이제 말씀을 배우는 사람은 그렇게 생각할 겁니다. За анх удаа үгийг сурж байгаа хүмүүс яг ингэж бодож болно. 그런데 이게 인위적으로 억지로 꽤 맞추려고도 이렇게 맞출 수가 없는 거예요. Энэ чинь хүчээр нэг тааруулъя гэсэн ч яг үүндээ таарахгүй байхгүй юу? 요즘에 이제 짐승에게도 바코드를 달아주고 있잖아요. За сүүлийн үед одоо мал амьтан дээр хүртэл юм баркод 이제 사람에게 바코드를 찌를 수 있는 시대가 왔습니다. Одоо хүнд багнан код суулгах эрен үе ирсэн. 눈에 보이지 않는 바코드가 있어요. Нүдэнд үл үзэгдэх багнан код гэж 어떻게 해요? байгаа. Яаж вэ? 신분증에도 이렇게 칩이 붙어 있는데요. За иргэний үнэлэмдэр юм чип байдаг те. 이 칩을 사람 몸으로 집어넣는 거예요. Одоо энэ чипийг багасгаад хүний биед суулгана. 다 준비돼 있어요. Бүх бэлтгэл хангагдсан. 이렇게 손에다 집어넣는 거예요. За ингээл гарлуу нэг тариа суулгах 이 чинь. 칩 속에 바코드가 들어 있어요. Энэ чипийн дотор нөгөө багнан код чинь байгаа. 바코드 속에 나의 모든 개인 정보 다 들어 있습니다. Энэ баркодын дотор өөрөө чинь хувийн бүх мэдээлэл шингэсэн байгаа. 내 이름, 내 생년월일, Таны нэр, төрсөн он, сар өдөр, 내가 어디서 태어났고 그리고 어떻게 살았는지, хаан төрсөн, яаж амьдарч байгаа, 그리고 백신을 맞은 사람인지 안 맞은 사람인지, вакцин тариулсан уу, тариулаагүй юу? 그리고 은행에 돈이 다 이렇게 카드로 연결돼 있어요. Бас 카드처럼. банкных мөнгө чинь энэ чиптэйгээ ингээ холбогдсон байгаа. Яг карт шиг. 이걸로 이제 다 물건 계산할 수 있습니다. Тэгэл энийг уншуулаад бүх төлбөр тооцоо хийх боломжтой. 여러분 다 준비됐다는 거 아십니까? Үгүй бүх юм бэлэн болчиход байна шүү дээ. 그런데 왜 오른손일까요? Тэгвэл яагаад зовоод баруун гар юм бэ? 최근에 그것도 알게 됐어요. Бас саяхан л үүнийг олж нээсэн. 한국에서 개발한 열쇠인데요. За Солонгост одоо нээсэн ийм 내 төлхөр. 손등이 열쇠다. Миний гар, миний төлхөр. 손을 대니까는 문이 열려요. Гараа уншуулаад хаалга нэгдэж 이 손 속에 뭐가 있을까요? байна. Энэ гарын дотор юу байна? 예, 이 정맥 구조가요. 자기의 그런 비밀번호가 되어버립니다. Энэ вен의 судсыг нь бүтэж өөрийнх нь одоо нууц код болж байгаа. 왜냐하면요, 사람마다 이 비밀번호, 이 정맥 구조가 다 다르거든요. Яагаад гэвэл хүн бүрийн энэ вен의 судасны бүтэц өөр байдаг. 여러분들 비교해 보세요. За өөрсдөө гарыг нэг хараарай. 다 다르게 돼 있어요. Бүгд өөр байгаа.
그리고 오른손 없는 사람은 이마에 받습니다. За баруун гаргүй хүмүүст духан дээрээ тавилна. 예. 여기 이제 눈동자가 또 우리의 비밀번호 됩니다. Энэ нүдний солонгон бүрхөвч бидний нууц код 이것도 болно. 사람마다 다 다르거든요. За хүн болгоны солонгон бүрхөвчний бүтэц өөр байдаг. 놀랍게도 성경은 오른손이나 이마라고 그랬어요. Библиэлд яг тодорхой баруун гар юм уу духан дээрээ тавилна 근데 гэсэн. 왼손은 이제 좀 비슷한 사람이 있어가지고 컴퓨터가 오류가 생긴다는 거예요. Зүүн гар нь одоо бүтцэн төстэй хүмүүс байдаг учраас компьютер заримдаа алдаа заагаад байдаг. 여행할 때 이제 여권을 잃어버릴 염려 없이 손만 들면은 모든 문서가 나타난다고 말하고 있습니다. Аяллийн үед пассвортаа хаячихгүй санаа зовох шаардлагагүй бөгөөд гараа уншуулахад бүх бичиг баримт гарч ирдэг боллоо. 이제 공항에서요, 이제 딱 손만 대면은 그냥 통과 되는 거예요. Одоо онгоцны бодлууд дээр гараа уншуулаад нэвтрээл орж гараад яваад байгаа. 중국에 들어갈 때요, 얼굴 인식 시스템이 있어가지고요. За хятад руу орохын тулд ингээд царай уншдаг энэ төхөөрөмжний өмнө зогсдог. 카메라 앞에 딱 서면은요, Яг урд нь ингээд зогсох юм бол 내가 누군지 딱 나와요. 컴퓨터에요. өөрөө чинь мэдээлэл бүгд гараад ирнэ. 많은 나라가 지금 이런 시스템으로 바뀌고 있습니다. За олон улс одоо ийм системтэй болж өөрчлөгдөж байна. 그런데 이 코로나 바이러스가 새로운 세계를 만들고 있어요. Энэ коронавирус шин дэлхий, шин ертөнцийг одоо бүтээж байна. 완전히 새로운 나라로, 새로운 세계로 지금 완전 바꿨습니다. Дэлхийг одоо бүрэн шинчилж байна. 이제 이게 뭐냐면은요. Таны юу гэхээр 이게 이제 하이드로겔이라는 건데 이것을 몸속에 집어넣을 수 있어요. устөрөгчийн гэл гэж байна. Яг үнийг хүний бие суулгаж болно. 이거 한번 영상 보겠습니다. За энэ бичлэг үзүүлээ. 1970 онд Америкийн мэдээлэл холбооны төвөсөлтөөр Карл Сандерс Веричипийг бүтээснээс хойш 50 жил өнгөрчээ. Түүнээс хойш олон туршилтууд явагдсан бөгөөд хамгийн сүүлийн бүтээл болох DARPA гидрогел элементийн тухай мэдээлэл захим орчинд тавигдсан. Хамгийн анх интернетийг зохион бүтээж химэл оюун ухаан компьютерийн хөгжилд хувь нэмэр оруулж байгаа Америкийн шинжлэх ухаан судалгааны хүрээлэн DARPA саяхан коронавирусын эсрэг вакцин гаргах нэрийдлээр энэхүү вакциныг хүний биед тарьж тухайн хүнийг 24 цагийн туршид хянаж болох гидрогел сенсор элементийг бүтээж байна. Хатуу хэлбэрийн чипээс нэг шат агсан гэл хэлбэрээр хүний биед тарвал яс эд эстэй нэгдэн биеийн нэг хэсэг болж хяналтын төхөөрөмжийн үргийг гүйцэтгэдэг байна. Энэ нь удахгүй коронавирусын эсрэг вакцинтэй нэгтгэн албан ёсоор бие суулгана гэсэн үг юм. Гидрогел сенсор нь вакцин тариулан эсрэг биетийг агуулсан хүнд нэг төрлийн нотлох баримтын үргийг гүйцэтгэх бөгөөд үгээрч зогсохгүй биеийн дохиог интернетээр дамжуулан химэл оюун ухаан бүхий компьютер руу явуулснаар 24 цагийн туршид засгийн газрын хяналтанд орох юм. COVID-19-с болж Солонгос улсаар зогсохгүй Америкт хүртэл маск зүүхгүй байвал дэлгүүрээр үйлдвэрлэх бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах боломжгүй болж байгаа. Удахгүй вакцин тарьж эхлэх юм бол маск биш харин вакцин тариулсан уу үгүй юу гэдгийг шалгах бөгөөд DARPA гидрогел сенсор нь дэлгүүр эсвэл хүн олноор цугласан газар руу нэвтрэх бичгийн үргийг гүйцэтгэх болно. Баруун гар эсвэл духан дээрээ вакцин тарьж үүнийг гэрчлэн гидрогел сенсорыг тариулахгүй бол бараа бүтээгдэхүүн худалдах, шуулган болон парк мэт олон нийтийн хамарсан газар руу нэвтрэх онгоцоор гадаад руу нисгэж боломжгүй цаг үе ирнэ гэсэн үг юм. 해외에 나가는 것도 불가능한 시대가 곧 오게 될 거라는 뜻이다. 예. 참 무서운 세상이 시작됐죠? За их амар цаг үе ирсэн багц. 예, 중국의 텔레비전 나오는 모습인데요. За хятадын мэдээгээр гарсан. 사람들이 지나다니고 있으면은요. хүмүүс ингээд гудамжаар явж байна. 카메라가 그 사람이 누군지를 다 알아볼 수 있는 거예요. Камераар тэр хүнийг хинбэ гэдгийг шууд таньж байгаа. A라는 사람이 지나가고 있구나. Энэгээр A гэдэг хүн явж байна. 저 사람 백신 안 맞았는데. Энэ вакцин тариулаагүй байна. 딱딱 찾아내요, 그래요. шууд ингээд дорн барьчихна. 엄격한 통제를 할 수 있는 그런 시대가 온다는 거예요. Их одоо хатуу захирдаг тийм цаг үе ирнэ. 다 준비되고 있어요. За бүх бэлтгэл хангагдсан. 자, 그리고요. 7년 환란 끝에 가서요. 자, 7жилийн завлангийн төгсгөл 마지막 핵전쟁이 일어나게 됩니다. цөмийн зэвсгийн дай болно. 제가 왜 핵전쟁이라고 하는지 말씀을 드려볼게요. 자, ягаад цөмийн зэвсгийн дай
гэж хэлж байгаа 성경에 үед 정말로 핵전쟁이란 말이 있느냐? За Библиэр үнэхээр цөмийн зэвсэг гэсэн үг байд юм уу? 예. 자, 있는지 없는지 한번 보세요. За байгаа үгүй гэдэг би харуулъя. 먼저 에스겔 38장에 보면은요. 자, эхлээд Эзекиэл 38-аас харъя. 이스라엘 민족이 회복되고 나서 Израиль үндэстэн дахин сэргийсийн дараа 마지막 전쟁이 어디서 어떤 나라에 의해서 일어날지가 기록되어 있어요. төгсөлийн энэ дайн хаана ямар улсаар эхлэх хүртэл гарч байгаа. 우리가 지난번 배웠듯이요. Өмнө бид нар сурсан. 에스겔 36장은 이스라엘 땅의 회복을 말하고 있고 Эзекиэл 36-д Израиль улсын газар нутгийн сэргэлтийн тухай 에스겔 хэлсэн. 37장은 이스라엘 민족의 회복을 말하고 있고 Эзекиэл 37-д Израиль үндэстний сэргэлтийн 그리고 тухай 에스겔 хэлсэн. 38장은 이스라엘 회복되고 나서 이스라엘 땅에서 마지막 전쟁이 일어난다고 말씀하고 있습니다. Харин Эзекиэл 38-д Израиль дахин сэргийсийн дараа газар нутаг дээр нь төгсгөлийн дайн болно гэдгийг зөвнөн гэсэн. 2절부터 4절까지 같이 읽겠습니다. 2-4 хүртэл хамт уншия. Хүний хүү Магогийн газрын Мишек болон Тубалын тэргүүн ноён Гог руу нүрээ чиглүүлж түүний эсрэг иш үзүүл. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Харагтун Мишек Тубалын ноён болох Гого би чиний эсрэг байна. Би чамайг эргүүлж эрүүнд чинь дээгнүү зоож чамайг цэрэг морьтон бүрэн зэвсгээр хувцалсан бүхэнтэй бас илд ба халахус бамбайтай их чуулганы хамтаар би гарган авчирна. 여기 이제 메색이라는 지역이 나오는데요. За энэ Мишек гэж гарч байна. 예, 메색이 모스크바의 옛날 이름이에요. Мишек бол Москвагийн эртний нэршил. 토볼 나오는데요. Тубал гэж гарч байна. 러시아의 넓은 지역에 토볼스크라는 곳이 있어요. За Оросд маш одоо өргөн удам Тубал гэдэг бас газар. 1874년 지도를 보니까는요. 1874 оны газрын зураг. 예, 마곡, 고멜, 도갈마 다 나오죠? Магог, Гомер, Тогорма, Мишек гэх бүгд байгааз. 지금의 러시아면 러시아. одоогийн Орос улсыг хэлж байгаа байхгүй юу? 러시아가 마지막 전쟁에 참여한다는 거예요. Тэгэхээр Орос улсын төгсгөлийн дайныг эхлүүлнэ. 근데 러시아 한 나라가 아닙니다. Гэхдээ Орос ганцаараа эхлүүлэхгүй. 5절 6절 같이 읽겠습니다. 5-6-ыг хамт уншия. Перс, Этиоп, Пут тэдэнтэй хамт байж тэд бүгд Бамбай дуулахтай ажээ. Гомер бүх зэрэгтэйгээ хамт Битогорма умардын хамгийн аслагдсан эсгүүдээс хамаг зэрэгтэйгээ хамт олон ард түмэн чамтай хамт байх болно. 페르시아는 1935년에 이란이라고 이름을 바꿉니다. Перс 1935 онд улсаа Иран болгож өөрчилсөн. 에티오피아는 옛날이나 지금이나 같은 나라 이름입니다. Этиоп бол эртээр үчимээсэн одоо ч гэсэн Этиоп хэвээрээ. 이 폿은 지금의 리비아 나라를 말합니다. Пут одоогийн Лив улсыг хэлж байгаа. 제가 이렇게 말하는 다 이유가 다 있죠. 근거가 다 있습니다. За ингэж хэлж байгаа нотлохоо баримт бүгд байгаа шүү. 제가 마음대로 말하는 게 아니에요. Өөрөөр өөрийнхөө зоргоор тайлбар хэлж байгаа. 역사적인 근거를 가지고서 말하는 거예요. Яг түүхэн би баримтаар нь үндэслээд би хэлж байгаа. 그리고 이제 고멜이에요, 고멜. За Гомер гэж байна. 이게 동부 유럽 국가들이고요. Зүүн Европын улсууд 예, 도갈메라고 쓰는데요. Тогорма гэж гарч байна. 지금 터키 족속이에요. Турк улсыг хэлж байгаа. Турк. 자, 그들이 러시아와 함께 전쟁을 한다는 거예요. За эдгээр улсууд Оростой нийлээд дан эхлүүлнэ. 제가 방금 설명하는 이제 그런 내용들이고요. За саний тайлбарсан агуулга энэ дээр гарч байна. 어디로 가서 전쟁하냐면요. За хаашаа очиж дайх 7절 вэ? 8절 같이 읽겠습니다. 7-8-ыг хамт уншия. Бэлэн байгтун чи ба чам руу цугларсан хамаг чуулганы чинь өөрсдийгөө бэлтгэх. Чи хамгаалагч нь бол олон хоногийн дараа та нар дуудагдах болно. Элднээс ангиж ирсэн газар та нар эцсийн жилүүдэд ирэх болно. Үргэлж балгас байсан Израилийн улс руу тентгийн оршин суугчид нь олон үндэстнээс цуглуулагдсан юм. Гэвч ард түмэн үндэстнүүдийн дундаас авчрагдсан бөгөөд тэд бүгд аюулгүй амьдарч байна. 언제 이 전쟁이 일어나는지 설명되어 있습니다. За хизээ энэ дайн болох тухай гарч байна. 이스라엘 민족이 전 세계에서 환란을 받다가 돌아왔을 때 Израильчууд дэлхий дээр таран бутар зовж байгаад эргэж ирэх үе. 그 황무했던 이스라엘 땅이 좋은 땅으로 바뀌었을 때 Эзгүй хоосон байсан Израилийн нутаг сайхан болох тэр үед 돌아와서 이스라엘 민족이 편안히 거하고 있을 때 нутагтаа буцаж ирээд Израильчууд амар тайван дүшин амуулан амьдарч байх тэр үед 그때 이 마지막 전쟁이 일어난다는 거예요. тэр үеийн төгсгөлийн дайн болох болно гэж. 요즘에 뉴스 보면은 이란에 대해서 자꾸 나와요. За сүүлд мэдээгээр Иран улсын тухай байн гарч байгаа тийм. 이란하고 미국하고 서로 막 싸우려고 합니다. Иран Америк хоорондоо байлдах галгаа. 그죠? Тийм ээ? 여러분 그런 것에 좀 관심을 가져보세요. За иймэрхүү юмыг жоохон анхаарч харж байгаарэ. 성경하고 다 연결될 게임 그렇습니다. Бүгд энэ чинь Библиэтэй холбоотой. 요즘에 이란이라는 나라가요. За Иран улс 러시아하고 협력을 강화하고 미국하고는 막 싸우려고 합니다. Орос, Иран цэргийн хувьд хүчээрээ хамтарч одоо Америкаас одоо жоохон ингэ дөлөөд байгаа. 그런데 이스라엘은 미국하고 형제 국가거든요. Гэхдээ Израиль болохоор Америктэй инхийн одоо харилцаатай байхгүй юу? 이스라엘을
건드리는 나라는 미국이 다 때려 부숴버려요. Тэгэхээр Израилийг оролдоод байгаа улсыг Америк очоод довтлоод сүрүүлчихнэ. 그러니까는 이란하고 미국하고 안 좋은 거예요. Тийм учраас Иран, Америк хоёр одоо таарамж муутай. 이란에서 핵무기를 만들겠다. 자, 이란чууд бид нар одоо цөмийн бөмбөг бүтээнэ. 왜요? Яагаад? 이스라엘 공격하려고. Израиль руу дайрна. 미국에서 가만 놔두겠습니까? Америк тэгвэл зүгээр суух уу? 안 돼. Болохгүй. 너 핵무기 만들면 죽는다. цөмийн зөвсөг хийх юм бол өстой гэл. 여러분 이런 신문에 나와 있어요. 자, ийм сонирхолтой. When will Russia invade Israel? 언제 러시아가 이스라엘을 침공할 것인가? Хизээ Орос Израиль руу довтлох вэ? 미국 타임즈에는요. 자, Америкийн Times гэдэг сэтгүүлдэр 북극곰이 지금 꿀을 바라보서 꿀. хойд дүүлэн одоо бавга одоо зүгийн бал руу хараад зогсож байгаа. 북극곰은 러시아를 말하고 이 꿀은 바로 이스라엘 땅을 말하고. хойд дүүлэн энэ бавга нь Оросыг илж байгаа. Энэ зүгийн бал нь Израилийг илж байгаа. 지금 마지막 전쟁이 준비되고 있어요. одоо төгсгөлийн дан болох бэлтгэл хангагдсан. 성경에 이러이러한 나라가 이스라엘 공격할 거다 했는데요. Библиэлд ийм улсууд Израиль руу дайрна гэж гарсан. 오늘 이런 나라들이 전부 다 이스라엘을 싫어합니다. 미국을 싫어합니다. Өнөө үед эдгээр улсууд бүгд Израиль дургу, Америкт дургу. 그리고 러시아하고는 가까운 나라들이에요. бүгд Оростой ойр харилцаатай байдаг. 2600년에 기록된 그 말씀이 오늘날 그대로 이루어졌어요. 2600 жилийн өмнө бичигдсэн энийг одоо тэр чигээрээ биелэж байна. 왜 이스라엘 공격할까요? яагаад Израиль руу дайрах гэдэг вэ? 12절에 답이 나와 있어요. 12 дээр хариулт нь байна. 자, 읽겠습니다. Уншия. Энэ нь олж авч тонон дээрэмдэхийн тул бөгөөд эдүгэ хүн суурьсан эзгүй газруудын эсрэг мөн үндэстнүүдээс цуглуулагдаж мал сураг эд хөрөнгийг эзэмших ертөнцийн төвд амьдарч байгаа ард түмний эсрэг гараа эргүүлэхийн тулд юм гэж чи хэлэх болно. 우리 첫날 배웠듯이 이스라엘은 엄청난 부자입니다. За бидний эхний өдрөөс сурсан Израильчууд асар баян. 그리고 사해바다에는 엄청난 자원이 있습니다. Сүнсэн тэнгист нь асар хэмжээний байгалийн маялаг байдаг. 그것을 뺏으려고 싸운다고 말입니다. Тэрийг нь булааж авах гэж дан хийх гэж байгаа. 러시아는 경제적으로 어렵습니다. За Орос одоо эдийн засгийн хувьд мөхч байгаа. 지금 필요한 건 전쟁뿐이다라고 말합니다. Тэд нь одоо дайн л хэрэгтэй байна. 동유럽 구소 빈곤 상태 폭발 상태다. Зүүн Европ эртний зөвлөлт холбоот улс ядуурл туйлдаа хүрсэн байдал. 그리고 22절에 보면은요. 22 дээр нь 빨간 글씨 읽어보겠습니다. улаан хөтөг нь уншия. гал хүхэртэй аадар борог асгах болно. 하늘에서 불과 유황이 비 오듯이 내린다. Тэнгэрээс гал хүхрээ бороо шиг асгах болно. 이게 뭘 말할까요? Энэ яг юу хэлээд байна? 하늘에서 불이 떨어진대요. Тэнгэрээс одоо галан бороо орно гэдэг шүү дээ. 그럼 핵전쟁이 일어나는 모습이에요. Цөмийн зөвсөг болохоор ингэн. 이렇게 말하니까 조금 억지 같으죠? За ингээд нэг хүчээр нэг тайлаад байгаа юм шиг санагдаж байгаа ч. 요한계시록을 또 보겠습니다. 자, 이스라엘 남나스 харъя. 9장 14절부터 16절까지 9-ийн 14-өөс 16. 읽겠습니다. уншия. Бүрээ бүхий 6 дахь тэнгэр элчид хандан агуу Евфрат мөрний дэргэд хүлэгдсэн 4 тэнгэр элчийг сул гэв. Тэгээд хүмүүсийн 3-1-ийг хөнөөлөхөөр тэр цаг өдөр сар жилийн төлөө бэлтгэгдсэн 4 тэнгэр элч суллагдав. Морь цэргийн тоон 200 саяж би тэдний тоог сонсов. 처음에는 러시아가 이스라엘 공격하고요. 자, 근데 Орос Израиль руу. 두 번째는 이제 동쪽에서 한 군대가 오는데 군대의 수가 2억이라는 거예요. хоёрдугаар ээлжинд нь зүүн зүгээс дорн зүгээс цэргүүд ирнэ. Тэдний тоо 200 сая. 언제 올지 우리는 날짜를 모르지만은요. За, хизээ ирэх өдөр сар жилийн бол бид мэдэхгүй. 하나님이 정한 그때가 있어요. Гэхдээ Бурхны тогтоосон тэр цаг өдөр гэж байна. 그 날과 달과 연이 이미 다 정해져 있습니다. Тэр цаг өдөр сар жил бүгд тогтоогдсон байгаа. 네. 2억의 군대가 오네요. 2억의 군대. 200 сая зэрэг ирнэ гэж байгаа. 정확한 숫자가 써 있습니다. 그 бүр тодорхой тоон хүртэл гарч байна. 도대체 어디에서 2억의 군대가 올까? Тэгвэл яг хаанаас 200 сая зэрэг ирэх гэдэг вэ? 몇년 전 신문을 봤는데 깜짝 놀랐어요. За, хэдэн жилийн би энэ сонин гарчаа бүр гайхсан. 헤탓? 읽어봐요. 200 сая зэрэгтэй. 어느 나라요? Аль улс гэж байна? 헤탓. Хятад. 여러분 이스라엘에서 동쪽이 아시아잖아요. Израилийн зүүн хэсэгт одоо Азууд байгаа. 아시아에서 2억의 군대를 가지고 있는 나라가 있어요. Азад 200 сая зэргийн нөөцтэй улс байгаа. 딱 한 나라입니다. ганц улс. 중국입니다. Хятад. бүгд найрамдах Хятад улсын арим 200 сая зэрэгтэй. 이게 1976년 신문입니다. 1976년 신문입니다. 1976년 신문입니다. 670 76 76 оны сонио. 잘 안 보이는 거면. 그다음에 여긴 최근에 인터넷 뉴스 나왔습니다. За, бас саяхан интернетэд тавигдсан мэт. 예, 2015년 인터넷 신문입니다. 2015 оны интернетийн мэдээ. Хятад 200 сая зэрэгтэй.
놀랍지 않습니까? Гайхалтай биш үү? 성경에 분명히 2억이라고 했는데요. Библиэлд яг тодорхой 200 сая гэсэн. 중국에 2억의 군대가 있다는 거예요. Гэтэл Хятад 200 сая зэрэг байна. 예, 몽골신문에 나왔어요. За Монголын сондөр бол гарсан. Хятад 2.3 сая зэрэгтэй. Гэхдээ тэд шаардлагатай үед 200 саяг гаргана. 몇 명이요? Хэд гинөө? 2억이에요. 200 сая. 성경이 하나님의 말씀 맞습니까? 그래서 Библи бурхны үг мөн багт 사실 맞습니까? үнэн багт 우리는 믿을 수 있잖아요. одоо итгэх хэрэгтэй. 중국이 군사적으로 아주 강한 나라입니다. Хятад зэрэг армийн үед маш хүчтэй 그리고 болсон. 중국은 러시아하고 군사적으로 서로 아주 가까운 나라입니다. Хятад Оросын дипломат харилцаа зэрэг армиараа ойртож байгаа. 근데 반대로 미국하고는 서로 막 싸우려고 그래요. Гэхдээ эсрэгээр Америктэй л үзэх гээд байгаа шүү дээ. 예? 트럼프하고 시진핑하고 싸우려고 합니다. Трump, Шизинпин хоёр хоорондоо өстө үзэл байгаа. 누가 이길 것 같아요? Аль нь ялах юм шиг байна? 예? 서로 싸우면 누가 이길 것 같아요? Энэ хоёр одоо байлдвал аль нь ялах вэ? 둘 다 죽는 거예요. Хоёулаа л өхөн. 여러분 핵전쟁 일어나면 둘 다 죽는 거예요. Зөмөн засгийн дагарах юм бол бүгд өхөн. 18절 같이 읽겠습니다. 18-ыг хамт уншия. Тэдний амнаас гарсан гал утаа хөхөр буюу эдгээр 3 гамшигаас болж хүмүүсийн 3-ны 1 нь хөнөөгдсөн байлаа. 세 재앙이 나오는데요. 3 гамшиг гэж байна. 불, 연기, 유황. Гал, утаа, хөхөр. 여러분 핵이 터지면은 하늘에서 불과 연기와 유황이 떨어지는 거예요. Цөмийн бөмбөг дэлбэрэх юм бол Тэнгэрээс гал, утаа, хөхөр болж 사람 3분의 1이 죽는다. хүмүүсийн 3-ны 1 нь үхэн. 약 25억이 순식간에 죽어버리는 거예요. 2.5 тэрбум хүн хормын дөдөд өхөн. 요한계시 16장 보겠습니다. Илчлэл 16-аас харъя. Хамт уншия. 6 дахь нь аягтайгаа агуу их Ефрат мөрөнд асгасан усан ширгэв. Ингэснээр нар мандах зүгээс ирэх хаадад зам бэлтгэлээ. Лууны амнаас, Аратны амнаас, хуурамч шилжүүлэгчийн амнаас мэлхий шиг 3 бузар сүнс гарахыг би харав. Учир нь тэд бол тэмдгүүдийг үлдэн төөсгөжд бурхны агуу өдрийн дайнд хамттан цуглуулахаар бүх дэлхийн хаад дээр очих зүтгэрүүдийн сүнснүүд юм. 천하의 왕들이 모인다 그랬어요. Бүх дэлхийн хаадууд цуглана гэж байна. 결국 세계 전쟁이에요. 세계 전쟁. Тэгэхээр дэлхийг хамарсан дайн болох байна. 그리고 2억의 군대가 유브라데 강을 건널 때요. 200 сая зэрэг Ефрат мөрний гатлаад ирнэ гэж байна. 유브라데 강이 어떻게 된다고 그랬어요? Ефрат мөрөн яана гинөө? 마른다. Усан ширгэв гэж байна. 이렇게 예언되어 있습니다. Бүр ингэж зөвнөгдсөн байна. 그리고 그들이 어디가 전쟁하냐면요. Тэд хаашаа очиж дайдах вэ? 이스라엘 땅 아마겟돈에 가서 전쟁하는 거예요. Израильдүүдийг Харимгдон гэдэг газарт дайтан. Заам души тэд хаадыг еврейгээр Харимгдон гэдэг газарт цуглуулв. 지금은 무기토라고 하고요. За одоо Мегидо гэдэг. 그 히브리 음으로 하면은 아마겟돈이에요. Яг еврей хэлэн дээрээ Харимгдон. 중국에서 그 중동까지 가려면은 길이 있어야잖아요. За Хятадаас ойролт оронд руу явахын тулд зам байх хэрэгтэй. 엄청나게 높은 산 히말라야 산맥이 딱 가로막고 있어요. Гэхдээ маш өндөр Гимлан нуруу ингэ дунд нь хаацсан байгаа. 근데 오는 길이 예비된다고 그랬죠? Гэхдээ ирэх зам бэлтгэгдэнэ гэсэнтэй. 놀랍게도 오늘날 이렇게 고속도로가 딱 히말라야 산맥을 뚫어버렸습니다. Гэхдээ өнөө үед Гимланд руу явдаг, Гимлагд авдаг хурдны зам тавигдсан. Дэлхийн хамгийн өндөр Каркором хурдны зам. 진짜 너무나 무섭게 성경이 이루어지고 있어요. Гоморш аимшигтай Библи тэр чигээрээ биелж байна. 더 놀라운 것은요. За бүр гайхалтай нь Харимгдоны дайны талбар болох Ефрат мөрний ус ширгэж байна. 무슨 물? Ямар ус гинөө? 유프라테스 물입니다. Ефрат мөрний ус. 성경에 나와 있는 그 유프라테스 강이 마르기 시작했다. Нөгөө Библиэр гарч байгаа Ефрат мөрний ус ширгэж байна. 2009년 신문에 나와 있어요. 2009 оны сондөр ингэж гарсан. 왜 유프라테스 강이 마를까요? Ефрат мөрөн яагаад ширгэж байна? 그 유프라테스 강 위쪽에서 댐이 만들어졌어요. Ефрат мөрний яг дээд хэсэгт нэг далан барьсан. 이게 댐을 막으니까는 물이 흐르지 않는 거예요. Энд яг далан хийгээд хаацсан учраас урсгал нь ингээд тасараад зогссон. 엄청나게 큰 댐이 만들어졌습니다. Маш том далан барьсан. 1995년에 터키에서 만든 거예요. 1995 онд туркчууд өнөг 그 барьсан. 댐 이름이 아타투르크 댐이에요. Энэ далангийн нэр Ататурк. 성경은 사실입니다. Библи бол үнэн. 믿을 수 있는 증거가 이렇게 많아요. Итгэх нь атлахаа ийм олон байна. 이미 다 준비됐다 그 말입니다. Аль хэдийн бүх зүйл нь бэлтгэгдсэн. 7년 환란 때 이루어질 일이 다 준비됐다 그 말입니다. 7 жилийн золонгийн үед бол үйл явдал бүгд бэлэн болчиход байна. 여기가 무기토인데요. Энэ нөгөө Мегидо гэдэг газар. 이게 히브리음으로 아마겟돈이라는 것이죠. еврей хэлээрээ Харимгдон. 거기 가면 이런 말이 써 있어요. Энд ийм үгчээстэй байдаг. Энд хүн дөрлөгдөн мөхөх сүүлчийн дан эхлэх болно.
어디서요? Хаана гинөө? 무기또에서. Энэ Мегидон. 아마겟돈에서. Хармагедонд. 제가 그 갔다 왔습니다. Бид тийш очиж ирсэн. 예, 제가 찍은 사진입니다 이게. Миний дарсан зургнууд дандаа. 그리고 스가랴 14장 12절에 놀라운 말씀이 있습니다. Захария 14:12 дээр гайхалтай гарч байгаа. Хамт уншия. Иерусалимын эсрэг дайнд мордох бүх ард түмнийг эзний зохиох гайхамшиг нь энэ байх болно. Тэд хөл дээрээ зогссоор атал бие махбод нь ялзарч ухархайдаа нүднүүд нь бээж амандаа хэлэн өмхирнэ. 지금부터 2500년 기록된 말씀인데요. Одоогоос 2500 жилийн өмнө бичигдсэн. 사람이 전쟁에서 죽는데요. Хүмүүс дайдж байгаад өхнө гэж байна. 섰을 때 그 살이 썩어서 죽는데요. Гэхдээ зогсоогоороо арьс мах нь ялзарч өхнө. 그 눈이 구멍 속에서 그 혀가 입속에 썩는답니다. Нүд нь бээж амандаа хэлэн ялзарна. 이해할 수 없는 전쟁이잖아요. Бүрөөсөө төсөөлхийн аргагүй дайн болох гэдэг 그건 핵전쟁을 통해서만이 가능한 거예요. Цөмийн дэвсгийн дайн болох юм бол ингэнэ. 핵이 폭발하면요. Цөм дэлбэрэх юм бол 뜨거운 불이 쫙 나와요. маш халуун элч тэр үед тархна. 엄청나게 뜨겁습니다. маш халуун. 그래서 사람이 서 있을 때 순식간에 불에 타버려요. Тийм учраас хүн яг зогсоогоороо шатаж өгөх байхгүй юу? 마치 철이 불에 녹는 것처럼요. Яг л төмөр галд ингээд хайлж урсдаг шиг. 이 살이서 쑥 녹아버리게 하며. Энэ арьс мах чинь юуцгүй хайлал урсч чинь. 짧은 순간에 순식간에 이렇게 바뀌어버리는 거예요. Хоронхон мөчөд юм болно. 핵전쟁을 아주 놀랍게 표현했잖아요. Цөмийн даныг маш гайхалтайгаар илэрхийлсэн байгааз. 영상 혹시 유튜브 저작권에 걸릴까봐 보이지 않겠습니다. За нэг бичлэг үзүүлж байсан чинь нөгөө YouTube-ээс зохиогч ээжгүй хасч магадгүй үзүүлэхэ байлаа. 자 마지막 이제 시간이 좀 오늘은 좀 많이 지났네요. 죄송합니다. 오늘 잘 봤을 때 알았지라 어쩌다 자 이런 이제 마지막 때 이런 무서운 말씀을 성경에 기록된 이유가 있어요. За төсөлийн үед болж байгаа энэ аимшигт үгийг Библиэлд бичсэн зорилго байгаа. 이 말씀 같이 읽겠습니다. За нэг хамт уншия. Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гайхамшиг бус сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм гэж эзэн тунгаглаж байна. Та нар намайг дуудаж ирж над руу залбирахад би та нарыг сонсно. Та нар намайг хайх бөгөөд бүхий л зүрхээрээ намайг хайвал олно. 하나님의 생각은 우리를 멸망시키려고 그런 것이 아니에요. Бурхан бидний сүрэлт гэж гайхамшиг өгөх гэж ингэж байгаа юм биш. 어떤 사람들은 이렇게 말합니다. Зарим хүмүүс ингэж ярьдаг. 하나님 너무 무섭다. Бурхан ямар амар юм бэ? 왜 이렇게 사람들을 죽이려고 하느냐? Яагаад хүмүүсийг хэрцгийгээр алах гэдэг вэ? 왜 전쟁을 일으키려고 하느냐? Яагаад дайн бий болох гэдэг вэ? 여러분, 하나님의 마음은 우리를 멸망시키려고 한 것이 아니에요. Бурханы сэтгэл биднийг сүрээсэй гэж хүсэхгүй. 우리를 살리고 싶은 거예요. Харин ч биднийг аврахыг хүсэж байгаа. 여러분, 사람이 어떤 큰 죄를 지면은 감옥 가기도 하고 사형 선고를 받습니다. За хүн том гэмтэрэг үлдэх юм бол шорон торигдож цаазын ял сонсдог. 부모가 뭐라고 그래요? Ээж аав нь юу 야, 죄 지지 마. битгий 착하게 살아야 돼. гэмтэр хийгээд чи сайн амьдрал зөв амьдр. 또 사람이 큰 병에 걸리면은요. За хүн өвчин дуусах юм бол 암이 걸리거나 아니면 교통사고 나거나 그러면은 죽잖아요. За хорт авдар дуусах юм эсвэл автын асалд орох юм бол хүн өхөн шүү дээ. 그러면 사랑하는 그 부모가 뭐라고 말합니까? Тэгвэл хайрт ээж аав нь юу гэж хэлэх вэ? 건강하라. Эрүүл сарвал байл. 차 조심하라. Машинаас болгоомжтой юу? 그 말을 하는 그 부모의 마음이 어떻습니까? Тэгж хэлж байгаа эцгийн сэтгэл юу нь ямар байдаг вэ? 예? 병 걸리라 그 말이에요? Өвчин тус гэж хэлж байгаа юу? 조심하라, 조심하라. Болгоомжтой бай, болгоомжтой бай. 하나님의 마음은 우리에게 평안을 주시고 구원을 주시려고 하는 거예요. Бурхан биднийг амар тайван байлгаж биднийг аврахыг хүсэж байгаа. 누구든지 이 말씀을 듣기만 하면 구원받는데 Хинч байна үгүй сонсгол юм бол аврагдана. 왜 죄 가운데 살다가 이렇게 멸망하려고 하느냐? Ягаад гэм нүглээ хийсээр байгаад ингэ сүрж мөхөх гээд байгаа юм бэ? 너희에게 있는 죄가 너를 지금 멸망으로 지금 이끌어가고 있는 것이다. Та нарын гэм нүгэл өөрсдийг чинь сүрэл рүү чирсээр байна. 맨날 술만 먹고 있는 자식을 보면은요. Баян одоо архиуж байгаа хүүхдээ харах юм бол 부모가 말합니다. ээж аав ингэж хэлнэ. 너 술 끊어야 돼. Чи архи хайл та. 너 술이 너를 죽인다. На архичин чамайг ална шүү. 여러분, 그렇게 말하는 부모의 마음은 정말 자녀를 사랑하는 거잖아요. Ингэж хэлж байгаа бол тэр эцэг хүн үнэхээр өөр хүүхдээ хайрлж байна гэсэн үг. 에스겔 33장 11절에 이런 말씀이 있어요. Эзэгээл 33-ийн 11 дээр ингэж гарч байгаа. 하나님은 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않는다. Бурхан бузар мууны өгөхөд баярлахгүй. 악인이라 하더라도 회개하면은 구원받을 수 있다고 말입니다. Хорон муу хүн байсан ч гэмшгэл юм бол аврагдаж болно. 하나님은
돌아오라고 말씀하는 거예요. Бурхан эргээд иргэж хэлж байна. 회개하라고 말씀하는 거예요. Гимшигж хэлж 이 байна. 성경을 보면서 회개하라는 거예요. Энэ Библиэлд гимшил гэж гарч байгаа. 지금까지는 하나님 모르고 그냥 내 마음대로 살았지만은요. Өнөөдөр хүртэл та Бурханыг мэдхгүй хүснээрээ зороор амьдрсан байж болно. 하나님을 경외하고 Гэхдээ одоо Бурханаас имэж 하나님 말씀에 순종해야 되고 Бурхан дуулууртай байх хэрэгтэй. 죄를 버려야 된다 그 말입니다. Одоо гим нүглээ хаях хэрэгтэй. 회개하면은 누구든지 구원 받을 수 있습니다. Тэгэхээр гимшиг юм бол хинч аврагдаж болно. 내일은요. Маргааш 이제 어떻게 하면 구원 받을 수 있는지. яавал хүн аврагддгийг. 예? 하나님 보실 때 내가 어떤 사람인지 Бурханы өн би ямар хүн ээ? 그 말씀을 듣고 우리가 참으로 회개하는 마음을 가져야 됩니다. Тэр үгийг сонсоод үнэхээр гимшиг хэрэгтэй. 그래야지 구원 받을 수 있거든요. Тэгжээж аврагдана. 이틀 남았습니다. За одоо 2 хоног үлдлээ. 남은 시간도 잘 들어주시기 부탁드리겠습니다. За үлдсэн үгээ сайн сонсоорой хүсмээр байна. 기도하겠습니다. залбирая. 모든 성경이 사실인 것을 알았습니다. Библийн бүх үг үнэн гэдгийг мэдлээ. 너무나 확실한 증거가 있었고 үнэхээр баталгаатай баримтууд байна. 하나님의 말씀대로 모든 역사가 그대로 이루어지고 있는 것을 확인했습니다. Бурхны үгийн дагуу бүх түүх биелэж байгааг шалган харлаа. 이제 겸손한 마음으로 하나님을 인정하고 Одоо сэтгэлээ даруй болгож Бурхан таныг хүлээн зөвшөөрч 하나님을 경외하며 하나님 말씀에 순종하기를 원합니다. Бурханаас имэж таны үгэнд дуулууртай байхыг хүсэж байна. 어떻게 하면 구원 받을 수 있는지 알게 해 주시옵소서. Яавал аврагддгийг та зааж өгнө. 두 번 말씀이 남았습니다. Одоо 2 удаагийн үгэлтлээ. 끝까지 잘 들을 수 있도록 도와주시옵소서. Дуустсан сонсож чадхад та туслана. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 예수스의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 수고하셨습니다. За өдөрөө баярлалаа.